अथ एकविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः। हंस और डिंभक की सेनाओं का पुष्कर तीर्थ में प्रवेश। वैशंपायनुवाच अथ तो हंस डिंभक जगमतो पुष्करं प्रति प्रगृहीता महाचापो सरथो सद्भजो नृपा पुरासरा महाभूतो संहरन्ता विपुल्पणो प्रकुर्वन्तो सिंहरवा भस्मना परिलेपनो त्रिपुण्ड्रकललाटन्तो रुद्राक्ष परिशोभितो अन्योद्धाविव रुद्रोतो लोकसंहारकारको ततोऽनुजग्मु शतसा सैन्यानि नृपसत्तमा अक्षौहिण्यो दशैवासंस्तयो रथा समागताः विचक्रस्तु महाराजा दानवो नखसन्निभा तयोरैव सखा पूर्वमासीच्च बलशालिनो शक्रो यस्य पुरःसरस्थातुं शक्तो न वज्रभृत् यो हि वीरो महाराजा देवदैत्या समागमे देवान्यग्नस्तथा राजन् देवेन्द्रमजयन् महान् अकरोच्च पुरा युद्धं विष्णुना प्रभविष्णुना यो हि द्वारवतीं प्राप्य बभाते युद्धपुङ्गवान् स तदानीं महाराजा श्रुत्वा युद्धमुपस्थितम् अनेकशतसाहस्रे दानवे परिघायुधे वृताश्रमभवद्येतो वृष्णदेश्वान् नृपोत्तमा हंसस्य डिम्बकस्याथ साहाय्यं कर्तुमुद्यत विचक्रस्याथ दैत्यस्य हिडिम्बो राक्षसेश्वरः अतएव मित्रतां यातो दद्यात् प्राणश्च संयते राक्षसैरपरे सार्धं शिलाशूलासिपाणिभिः ययो तस्य सहायार्थं हिडिम्बा पुरुषादकः 88,000 राक्षसास्तस्य चाभवन् अनुयाता महाराजा शिलापरिघबाहवः तयोस्तत्र महासैन्यं गच्छतो केशवं प्रति मिश्रितं दैत्यसङ्घैश्च राक्षसैश्च समन्ततः अत्यद्भुतं महारौद्रं त्रैलोक्यभयदायकं दैत्येन सहितो तो हि जगमतो पुष्करं प्रति तावेतो हंसडिम्भको हन्तुं केशवमञ्जसा ततो श्रुत्वा जरासन्धो विग्रहं युधुभिः सह नाकरो नृपसाहाय्यं पापं मे भवतेतिह गच्छतो समितिं राजन् हंसस्य डिम्भकस्य च अतित्वरितविक्रान्तास्ते तु ययो पुष्करं प्रति सिंहनादं विमुञ्चन्त कथयन्त परस्परम् अहमेव नृपा युद्धं करोमि प्रथमं हरे इत्यब्रुवन् नृपा राजन् छतसा केशवं प्रति सम्प्राप्तास्ते नृपश्रेष्ठा पुष्करं पुण्यवर्धनम् मुनिजुष्टं तपोवृद्धे ऋषभिश्च तपोनिशम् अत्यन्तभद्रं लोकेषु पुष्करं प्रथमं नृप पुष्करं पुण्डरीकाक्षो द्वावेव जगतीपते दर्शनस्पर्शनश्चैव किल्बिषच्छेदिनो नृप पुष्करं पुण्डरीकाक्षो द्वावेव नृपसत्तम सेव्यमानो मुनिश्रेष्ठैर्भ्रमरैर्घातमात्मभिः द्वावेव हि नृपश्रेष्ठ सर्वपापप्रणाशकौ तावभो यत्र सहितो तत्र ते संस्थिता नृपाः दृष्टवन्तो हरिं विष्णुं विष्टरश्रवसं परं पुष्करं पुण्यनिलयं तीर्थब्रह्मनिषेवितं ताभ्यां कुरु नमस्कारं मनसा नृपसत्तम अहो निःशेषमभवत् तत्र भूयो न संशयः सैन्यं तत्र च सम्प्राप्तं दैत्यरक्षासमाकुलम् अनेकभैरिप्रणवज्झर्झरि डिण्डिमाकुलं नानाप्रणवसम्मिश्रं रक्षोनादविनोदितं प्रवेश्य सरसस्तीरं पुष्करस्य विशम्पते दर्शयामास देवेशं युद्धाय समुपस्थितम् इति श्रीमहाभारतेऽखिलभागे हरिवंशे भविष्यपर्वणि हंसडिम्भकोपाख्याने युद्धार्थं हंसडिम्भकसैन्यानां पुष्करागमने 21अधिकशततमोऽध्यायः। अथ 22अधिकशततमोऽध्यायः। उभयपक्ष की सेनाओं का घमासान युद्ध। वैशंपायनुवाच द्वे सेने संगते राजन् सद्वजे स परिच्छदे महापरिघ संकीर्णे गदाशक्ति समाकुले भेरे झर्झर संपूर्णे डिण्डिमाराव संकुले प्रगृहीता महाशस्त्र शूलाशिवरकर्मुके परस्पर कृतोत्साहे चक्राते युद्धमुल्बणम् ते शराकर्मको श्रेष्ठा निर्विद्याद्य शरीरिणाम् शरीराणि महाराजा जग्मुर्दूरं सहस्रशः भटबाहो विनिर्मुक्ता खड्गा निर्विद्य वक्षसे स्फुरन्तश्च तथा राजन् छिरास्तस्याखयं वयो परिघाश्च तथा राज्ञां बाहुभिः परिचोदिता तिलसश्चक्ररुत्तुलं शरीरं नृपरक्षसां दैत्यानां कर्वतां नादा मन्योन्नवदकाङ्क्षिणां दैत्यारक्षांसि राजेन्द्र राजानश्च समन्ततः अन्योन्यं परिघे जग्नुश्चापमुक्ते शिलाशिते
सरश्चा भोगे भोगाभे तीक्ष्णमन्ये महाबला राक्षसा दानवाश्चान्ये मध्यमातंग विक्रमाः अन्योन्यं जग्निरे राजश्चापमुक्तै महाशरै नागा नागर महाराजा हया अश्वे समन्ततः रथारथे समाजग्मु साधिना साधिभिस्तता पट्टशास्त्र शरभ्राते कुन्ते सायक कर्षणे सशक्ति परिघ प्रासा परश्वध समाकुलै भिन्दिपालर महारौद्रे जग्नुरन्योन्नमाहवे अन्योन्यं जग्निरे राजश्चापमुक्ते शिलाशिते राक्षसा दानवा राजन् क्षत्रियाश्च समन्ततः इतश्चैतश्च धावन्ता कुर्वन्तो विस्वरं रवम् हता केचन महाराजा पेतुरुभ्यां महास्तिभि केचन मथिता मस्तिष्का गदाभिर्विद्यवत्तमाः भिन्नग्रीवा महाराजा परिघे परिघायुधे यमराष्ट्रं गता केचित् केचित् स्वर्गं समाययौ अप्सरोभिः समासेतु पश्यन्तं स्वकलेबरम् केचित् हत्वा भ्रान्ता इवाभवन् एतस्मिन्नन्तरे राजन् शङ्काभेद्यं सहस्रशः सस्वनं सर्वतः सैन्यं मृदङ्गा बहवस्तथा मध्यन्तने गते सूर्ये तापं दति घोरवत् तथा पिशाचा विकृता करालावति दोत्तरा राक्षसाश्च महाघोरा पिशितं केशशाद्वलं मुदिता भक्षयामासो पिबन्ता शोणितं बहु सञ्चितानि शवान्यासन कबन्दा खड्गपातिताः विभज्य देशं बहुतो युद्धभूमो शवासिनः अथ सेनामृगाश्चैव कङ्काग्रद्रास्तथा परे तुण्डेष्वानि विनिष्कृष्य भक्षयन्ति ततस्ततः 87 हता नागा नृपोत्तमा 63 निहता हयसत्तमाः हतं लक्षं महाराजा रथानां रथिभिः सह 30 कोट्यो हतस्तत्र स्वादिनं सायुधाभृशम् मध्यदिनगते सूर्ये हता केचन निर्गता केचिच्च त्रिस्ता राजन् विविशु पुष्करं सरः केचित् भूमिं समालिङ्ग्य भीता इत्याब्रुवन् रणे मुक्तकेशा पतन्ते स्म रथान् सन्त्यज्य केचन सन्दष्टोष्टापुटा केचित् साधिना पुरतो हता अत्यद्भुतं महायुद्धा मासीत् पुष्करतीर्थके तथा देवासुरं युद्धा मासीत् पूर्वं नृपोत्तमा इति श्रीमहाभारते खिलभागे हरिवंशे भविष्यपर्वणि हंसडिम्भकोपाख्याने संकुलयुद्धे 22अधिकशततमोऽध्यायः। अथ 23अधिकशततमोऽध्यायः। श्री कृष्ण और विचक्र का घोर युद्ध तथा विचक्र का वध। वैशंपायनोवाच एतस्मिन्नन्तरे राजन् द्वन्द्वयुद्धमवर्तत विचक्रं योधयामास शाङ्गतन्वा गदाधरः बलभद्रोत हंसेन डिम्बकेन च सत्यकिः वसुदेवोग्रसेनाभ्यां हिडिम्ब पुरुषादकः शेषाच शेषे राजेन्द्र चक्रयुद्धमदीनगा वासुदेवस्त्रिसप्तत्या दैत्यं वक्षस्तताडयत् शरनिषधाराग्रे विस्मयं दर्शयं रणे दानवो देवदेवेशं दृढेन निशतेन च शरेणाकर्णमाकृष्य धनुप्रवरमीश्वरं जघानस्तनमध्ये च पश्यतस्तु सचीपते तेन विद्धोत भगवान् वक्षे देशे जनार्दनः अवमच्छोणितं विष्णु राधिकाले यथा प्रजा ततः क्रुद्धो ऋषिकेश क्षुरप्रीणाहनध्वजम् अश्वाश्चाचतरो हत्वा सारथिं च शरस्त्रिभिः ततो दद्मो महाशङ्कं यथा तारामये रणे रथादुत्प्लुत्य सहसा दानवा क्रोधमूर्छितः गदां गृह्य महाघोरां दुस्सहां वीर्यशालिनीं तया जघान दैत्येन्द्र किरीटे केशवस्यः ललाटे च पुनर्विष्णुं सिंहनादं व्यनीननत् तथा शिलां च महतीं प्रगृह्यादनुजः किल भ्रामयित्वा दशगुणं प्राहरत् केशवोरसे तामपतन्ते सम्प्रेक्ष्य हस्तेनादाय केशव जघान च दैत्यं सा पपातर्दितक्षितौ गतासुरिव संजज्ञे सुसन्निव पपातः प्राप्तसंज्ञा ततो दैत्या क्रोधाद्विगुणमा बभौ आदाय परिघं घोरामिदमाह जनार्दनम् अनेन तव गोविन्द दर्पजातं निहन्यनम् विक्रमज्ञस्तदा चासै मम देवासुरैरणे तावेव विपुलो बाहु स एवास्मि जनार्दन तथापि युध्यसे वीरा ज्ञात्वा त्वं मामकं बलम् वारयेन महाबाहो परिघं बाहु निःसृतम् इत्युक्त्वा देवदेवेशं शङ्खचक्रगदाधरम् चिक्षेपदैत्यो लोकेशं सर्वलोकस्य पश्यतः तं गृह्यं बाहुना कृष्णो हतोऽसेते वदन् हरिः खण्डशाकारयामास खड्गेन निशितेनः उत्पाट्यवृक्षं दैत्येश शतशाखं महाशिखं
तेन सम्पोथयामास विष्टरस्रवसं विभुं छित्त्वा तं चापि खड्गेन तिलश्च चकारः विक्रीड्य सुचिरं विष्णुस्तदेन दैत्येन माधव हन्तुमेच्छत्तदा दैत्यमादाय निशितं शरम् आग्नेयास्त्रेण संयोज्य जगानेन महन् हरिः सन्दय्य सा शरो दैत्यं सर्वलोकस्य पश्यतः यथा पूर्वं जगामाशु करं भगवतः पुनः हतशिष्टास्ततो दैत्या पलायन्तो दिशो दश अद्यापि न निवर्तन्ते गच्छन्तो वै महोदधिम् इति श्रीमहाभारतेऽखिलभागे हरिवंशे भविष्यपर्वणि हंसडिम्भकोपाख्याने कृष्णस्योत्कर्षे त्रयोविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः। अथ चतुर्विंशत्यधिकशततमोऽध्यायः। हंस और बलभद्र का युद्ध। वैशंपायनुवाच बलदेवस्तु धर्मात्मा धनुराधाय सत्वरं जगान हंसं दशभिर्बाणे बाणभृतांबरः तं प्रत्यविद्य रान्नाचर हंसा पञ्चभिराशुगै तानन्तरे हले छित्त्वा नाराचैर्दशभिः पुनः नराचेनाशु विव्याध ललाटे हंसमोजसा दृष्टं तत्रं च नारस्तस्य तस्या संज्ञा समादते रथोपस्थे चिरं स्थित्वा तूणाद्बाणं समादते लब्ध्वा हंसा स संज्ञातो विद्ध्वा तेन यदुत्तमम् सिंहवद् विदनद्धंसो देवान् विस्मापयन् रणे तथा क्रुद्धो हले विद्धस्तेन बाणेन माधव वमञ्छोणितमत्युष्णं विसंज्ञं रणजिरे लोहिताविष्टगात्रस्थो कुम्कुमाद्रम् इवाभवत् नाराचशतसाहस्रे दायामास माधव हंसा हंसगतिं वीरं नीलवासा हलायुधः ते मुक्ता निशता घोरा नराचारश्च सुवाजिनः रथे ध्वजे तथा चापे चक्रे तोणे द्वये नृप पतिता सर्वतो राजन् व्यथां चैव तथा ददुः ततः क्रुद्धो महाराजा हंसो वीर्यमदन्विता शरेण हलिनं विद्ध्वा ध्वजं चिच्छेदकालवित् शरैश्चतुर्भिरश्वाश्च सूतं प्रेताधिपे ददौ ततः क्रुद्धो हलि तस्मै गदां सङ्गृह्य महारणे आपपात महाबाहुर्हंसा शेष इव श्वसन् तया रथं ध्वजं चक्रामश्वान् सूतं हलायुधः बभञ्जातिलश सर्वं ननादं च पुनः पुनः भूयश्च गदया हंसं चक्षेप च बलि किल सोऽपि हंसो गदाग्रह्यं रथा तस्मादवापतत् ततस्तो हंस हलिनो युधाते महारणे महारथो महाबाहो लोके प्रसतेजसो अत्यद्भुतं सुविक्रान्तो परस्परवधेषिणो कृतश्रमो महायुद्धे हंस विक्रान्तगामिनो यथा देवासुरे युद्धे शक्रवृत्तो पुरम्बरे उभौ संसिक्त सर्वाङ्गो शोणितेन महारणे अत्यन्तखेदनो युद्धे परस्परबलेनः ततश्च दक्षिणं मार्गं बलभद्रोऽन्वगच्छत सभ्यं तु हंसो राजेन्द्र व्यग्रणा स्वयमेव हि पोथयाञ्चक्रतुर्युद्धे गदाभ्यां गजविक्रमो यथा प्राणं महाबाहु जग्नतुर्मरणायतौ अते प्रवृद्धं सङ्ग्रामं देवासुररणोपमं विदधाते महारङ्गे पश्यतां त्रिदिवोकसां देवाश्च मुनयश्चैव विस्मयं परिजग्मिरे अहो खल्वीदृशं युद्धं दृष्टं पर्वं न च श्रुतम् इत्योचुर्विस्मयवशात् देवगन्धर्वकिन्नरा परस्परकृतोत्साहो चक्रयुर्धत्तमुत्तमम् अथ हंसो महारङ्गे दक्षिणं दक्षिणोत्तमः व्यचरन्मार्गमत्यर्थं सभ्यं तु बलवान् बलः निकुञ्च जानुनि पूर्वं चक्रतुर्गदया भृशं रणे रणविदां श्रेष्ठो पश्यतां त्रिदिवोकसाम् इति श्रीमहाभारतेऽखिलभागे हरिवंशे भविष्यपर्वणि हंसडिम्भकोपाख्याने हंसबलभद्रयुद्धे चतुर्विंशत्यधिकशततमोऽध्यायः। अथ पंचविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः। सात्यकी और डिम्भ का युद्ध। वैशंपायनुवाच युद्धं चक्रतुरत्यर्थं ततो डिम्भक सात्यकी तावुभो बलिनो वीरो विख्यातो क्षत्रियेषु च कृतश्रमो महायुद्धे सहितं वृद्धसेविनो सात्यकी दर्शभिर्वीरो डिम्बकं वेदपारगम् अवेद्यन्निशितिर्बाणे वक्त्री तथोरसि स तेन विद्धो बलिना डिम्बक क्षत्रियोत्तमः नाराचै पञ्चसाहस्रैर्विव्याध युधि गर्वितः तानन्तरे वृष्णिवीरो निषिद्धन् निन्दयन् ब्रुवन् अथ क्रुद्धो नृपवरो विद्ध सप्तभिराशुगै पुनः शतसहस्रेण प्रत्यविद्यत् सात्यकीम् सात्यकी स्तुत विक्रान्तो धनुश्चिच्छेद तस्य तत्
अर्धचन्द्रेण तीक्ष्णेन डिम्बकस्य स यादवः आजगने डिम्बको वीरश्चापमादाय चापरम् क्षुराप्रेणाथ रौद्रेण तैलधौतेन विक्रमे सतेन विद्धो बाणेन वमञ्छोणितकं नृप अतीव शिशुभे राजन् वसन्ते किंशको यथा धनुश्चेच्छेद भोग्यस्थो गृहीतं यत् पुनर्महत् ततोऽन्यद्धनुराधाय डिम्बको यादवेश्वरम् जघानानशदर्बाणे सर्वछत्रस्य पश्यत सा धनो पुनरत्युग्रं चिच्छेद युधि सात्यके शरेण तीक्ष्णपुङ्खेन डिम्बकस्य दुरात्मनः ततोऽन्यद्धनुराधाय सत्वरं स नृपोत्तमः धनुषा तेन राजेन्द्र सात्यकीं बिभ्यधे पुनः एवं धनुंसि राजेन्द्र शतं पञ्चाच पञ्च च छित्त्वाननादशयनेय सर्वछत्रस्य पश्यतः धनुषेतो परित्यज्य वीरो डिम्बकसात्यकी खड्गो प्रगृह्य चात्युग्रो युद्धाय समुपस्थितौ तो हि खड्गाविदं श्रेष्ठो वीरो डिम्बकसात्यकी दोषाशनिर्महाभाग सोमदत्तिस्तथैव च अभिमन्युश्च विक्रान्तो नकुलश्च तथैव च एते खड्गविदं श्रेष्ठा कीर्तिता युधि सत्तमाः एते श्वेतो नृपश्रेष्ठो सत्सुवे नृपसत्तमा तावेतावसना युद्धं चक्रतुर्युद्धलालस भान्तमदभ्रान्तमा विद्ध प्रवृद्धं बहुनिःसृतम् आकरं विकरं भिन्न निर्मायादममांसम् संकोचितं कुलचितं सभ्यजानुं विजानु च आहिकं चित्रकं क्षिप्तं कुसुम्बं लम्बनं धृतं सर्वबाहो विनिर्बाहो सभ्येतरमथोत्तरम् त्रिबाहो तुङ्गबाहोत्वं सभ्योन्नतमुदासि च पट्टिकं मौष्टिकं चैव योधिकं प्रयतं तथा इति प्रकारान् द्वात्रिंशत् चक्रतु खड्गयोधिनो पुनः पुनः प्रहरन्त न च श्रममुपेययौ पुष्करस्थो महाराज युद्धाय कृतनिश्चयौ ततो दैवास गन्धर्वा सिद्धाश्च परमर्षयः तुष्टपुस्तो महाराज जयीकृत परिश्रमो अहो वीर्य महोधैर्य मनोबाहुरशालिनौ एतावेव रणे शक्तौ खड्गे धनुषि पारगौ एकशेषो गिरीशस्य द्रोणस्यान्तो हि धीमता अर्जुन सात्यकीश्चैव वासुदेवो जगत्पतिः त्रय एते महावीर प्रहृता सङ्गरे सदा डिम्बका शक्तिभृत्वश्च एते महारथा प्रसिद्धा सर्व एवेते वीर्येषु च बलेषु च इति ते देवगन्धर्वा सिद्धा यक्षा महोरगा दिवे स्थिता समं ब्रूयुर्युद्धदर्शनलालसा इति श्रीमहाभारतेऽखिलभागे हरिवंशे भविष्यपर्वणि हंसडिम्भकोपाख्याने सात्यकीडिम्भकयुद्धे पञ्चविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः। अथ षड्विंशत्यधिकशततमोऽध्यायः। हिडिम्ब के साथ वसुदेव और उग्रसेन का युद्ध तथा बलभद्र के द्वारा हिडिम्ब का वध। वैशंपायनुवाच वसुदेवोग्रसेनो च वृद्धो युद्धे सुनिर्वृतौ जराजरित सर्वांगो फलितांग शिरोरुहो ज्ञान विज्ञान संपन्नो राजमार्ग विशारदौ युधाते महारंगे राक्षसेन दुरात्मना शरीरनेक साहस्रे दयामास तद्रणे राक्षसेन्द्रं दुरात्मानं हिडिम्बं पुरुषाधकम् हिडिम्बो राक्षसेन्द्रस्तु भक्षयन् सर्वतो नरान् अते प्रवृद्धो दुष्टात्मा लम्बबाहुर्महाहनुः लम्बोदरो विरूपाक्ष पिङ्गकेशो विलोचनः शेनेनासो महारौद्र ऊर्ध्वरोमा महाभुजः पर्वताकार वश्मा च दीर्घदष्टा शिवाननः लम्बोदरो दीर्घदन्तो जगद्ग्रासः परस्तथा उत्तुङ्गासो महोरस्को दीर्घग्रीवो गजोपमः भक्षयन् मांसपिटकं पिप्यशोणितसञ्चयम् गजान्नागे समाहत्य हयेरस्वान् रिपुत्तम रथान् रथे समाहत्य साधिना साधिभिस्तथा मनुष्यान् सा पुरो दृष्ट्वा नास्यग्रासं चकारस कांश्चिद्बद्ध्वा महाराजा वृष्टिपालं समन्ततः भक्षयामास सहसा हिडिम्बा पुरुषाधक यान् पश्यन् पुरतो रक्षसान् जगान् विरूपधृक् भक्षयन्न परान् वृष्टिन् यादवान् राक्षसेश्वरः चिक्षेप सहसा काचित् हिडिम्बा पुरुषाधकः अन्त्यकाले यथा क्रुद्धो रुद्रा प्राणामृतो नृप क्षणनेकैन सर्वांस्तान् भक्षयामास रक्षसा केचिद् भीतादश प्राहुर्वृष्टयो वीर्यशालिनः केचित् भक्षितास्तेन रक्षसा वृष्णिपुङ्गवा कुम्भकर्णौ यथा राजन् भक्षयामास वानरान् निशेषं वृष्टिसैन्यं तु चकार पुरुषाधकः एतस्मिन्नन्तरे क्रुद्धो वृद्धो यादवपुङ्गव
धनुर्गृह्य महाघोरं राक्षसस्य पुरस्थितो यथा क्रुद्धस्य सिंहस्य मृगो वृद्धतमामिव व्याधायस्य महारक्षस्तो वृद्धावभ्यधावत चिखादिशो विरूपाक्षं पातालतलसन्निभ ततो रक्षा पर्यधावत् खादत् कलेबरम् पूरयामास तुर्वीरो शरयुद्धशो नृप हिडिम्बस्य महाघोरं व्याधितस्यामिवन्तकम् सर्वांस्तान् वारयामास देवशत्रो विरूपधृक् धावति स्म ततो रक्षो व्याधितास्यं भयानकम् तयोर्गृहीत्वा धनुषि बभञ्जयुधि सत्वरम् ब्राहो प्रसार्य दुष्टात्मा रक्षसो विकृतान्ननः वसुदेवं महीपालं राजानं वृद्धसेविनं गृहीतुं राक्षसश्रेष्ठो यते नृपसंसदि हिडिम्ब उवाच एष वा भक्षयिष्यामि वासुदेवं त्वया सह उग्रसेन किमर्थं त्वं तिष्ठसे मत्पुरोगमः आगच्छ प्रविशास्यं मे ग्रासभूतो त्वं मम विधिना निर्मितो वृद्धो वसुदेवो हरे पिता बुभुक्षिताश्रमार्तश्च युद्धे त्वरितविक्रमः मनमुखान्नैव गच्छेतं प्रवेशेतं त्वरन्वितौ युवयो शोणितं पीत्वा धृतिं यास्यामि निवृता खादामि च पुनर्मांसं वृद्धयोर्युवयो सुखम् इति ब्रुवंस्तथा रक्षो व्याधितास्यो महाहनुः धावते स्म तदा क्षेप्रं हिडिम्बो राक्षसेश्वरः वासुदेवोग्रसेनो च भीतो विप्रेक्ष्य सर्वथा दिशोऽभ्यापतितं राजन् निशस्त्रो वृष्णिपुङ्गवौ एतस्मिन्नन्तरे दृष्ट्वा बलभद्र प्रतापवान् तथा दृष्ट्वा ततो भूतो वासुदेवोग्रसेनको वासुदेवे समादेश्य हंसा योध्यन्तमीश्वरै निर्गत्य चान्तरं तस्य राक्षसस्य दुरात्मनः मा कृथा साहसं रक्ष मुञ्चेतो राजसत्तमौ स्थितोऽस्मे युद्धितं रक्ष माज्ञा शत्रुञ्जिगंसता अहमेव हनिष्ये त्वां काचेयं तव भीषिका यते प्रवाणं हलिनं तो विसृज्य महारणे महानयमसो दुष्टो भक्षयाम्येनमग्रतः विदार्य पूर्ववद्वक्त्रं बलभद्रमुपाद्रवत् विसृज्य ससरं चापं राक्षसस्य पुरस्थितः मुष्टिं प्रगृह्य बलवान् स्फोटयन् बाहुमुत्तमम् हिडिम्बस्वद्दुष्टात्मा मुष्टिं कृत्वा भयानकम् जगानवक्षो रामस्य व्याधितस्य इवन्तकः क्रुद्धोऽथ बलभद्रस्तो मुष्टिना तेन ताडिता जगान मुष्टिना तेन राक्षसे समनिन्दिता मुष्टियुद्धं समभवन् न रक्षासवीर्यो युध्यतो युद्धरङ्गेता नरराक्षससङ्गयो तयोश्चटाचटा शब्दा प्रादुरासीत् भयानकः अथ राक्षसराजस्तु मुष्टिना रामः भवे जघानवक्षो देशे तु वज्रेणेन पुरन्दर अथ रामो बले साक्षान् मुष्टिसंवर्तयत्नतः हिडिम्बं ताडयामास वक्षस्य मरमद्विषम् तलाभ्यामथ रामस्तु वक्त्रे हत्वा स रक्षसम् आहस्तलघातेन हिडिम्बो राक्षसेश्वरः जानुभ्यामापतद्भूमौ गतासुरवीरराक्षसः तथा उत्पत्य रामस्तु दुर्भ्यां सङ्गृह्य राक्षसम् आदाय बहुवेगेन भ्रामयित्वा पदत्पदम् व्यावेद्य सुचिरं रामो दर्शयन्नात्मनो बलम् उद्क्षिप्य राक्षसेन्द्रं तं सर्वलोकस्य पश्यतः गव्योतिमात्रं चिक्षेप तथोद्देशाद्धलायुध गतासो राक्षसश्रेष्ठस्ततो देशान्निरक्रमत् ये केचित् राक्षसास्तत्र हतशेषा महारणे बलभद्रा ततो भीता जग्मुश्चैवं दिशो दश अथांशुमाले भगवन्ति नेशः संहृत्य तेजांसि सहस्ररश्मि अस्तं यतो चक्षुरपि प्रजानाम् ईशत्तमश्चापि समाविवेश तस्मिन् प्रविष्टेत समुद्रतोऽयं प्रजापतो विश्वमुखे जगद्गुरौ नक्षत्रनाथ समुपाजगाम सन्ध्यातमोऽपि व्यनशनिपोत्तम प्रभातकाले नृपसत्तमोरणो गोवर्धने किन्नरगीतनादिते इति ब्रुवन्तो नृपसत्तमस्तदा व्युपारमस्त्रं रणरोत्सवे नृप इति श्रीमहाभारतेऽखिलभागे हरिवंशे भविष्यपर्वणि हंसडिम्बकोपाख्याने हिडिम्बपराभावे षड्विंशत्यधिकशततमोऽध्यायः अथ सप्तविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः गोवर्धन पर्वत के समीप हंस और डिम्भक के साथ यादवों का युद्ध, श्री कृष्ण द्वारा भूतेश्वरों की पराजय तथा श्री कृष्ण और हंस का घोर युद्ध।
वैशम्पायन्नुवाच उभतो हंसडिम्बको रात्रावेवामः गिरिं जगमतो सहितो राजन् गोवर्धनमथो नृप अथ प्रभाते विमले सूर्ये चाभ्युदिते सति गोवर्धनं जगामासु केशवाकेशसूदनः सैन्यो बलभद्रश्च यादवासारणादयः गन्धर्वैरप्सरोभिश्च नादितं बहुधा गिरिं जगमुस्ते सहिता राजन् गोवर्धनमथो गिरिं गोधने रथसैन्यान् नादितं बहुधा गिरिं तस्योत्तरं नृपश्रेष्ठा पार्श्वं सम्प्राप्य यादवा निकषायमुनां राजंस्ततो युद्धमुवर्तत विव्यात हंसडिम्बको वसुदेवश्च सप्तभिः सारण पञ्चविंशत्या दशभिः कङ्क एव च हंसेनाडिम्बकी नाथा यादवैश्च समन्ततः उग्रसेनस्त्रिसप्तत्या शरणं नतपर्वतां विराटस्त्रिसा राजन् सात्विकीश्चापि सप्तभिः आशेत्यापि प्रतुन् राजन् नुद्धवो दशभिः शरैः प्रद्युम्नस्त्रिसान् राजन् साम्बश्चापि च सप्तभिः अनादृष्टस्त्रिशश्च शरणं नतपर्वताम् एवं ते सहिता राजन् चक्रुर्युद्धमदैन्यवत् अत्यद्भुतं महाघोरं यादवा सर्व एव हि चक्रुस्ताभ्यां महायुद्धं वासुदेव पश्यत सर्वानपि महाराजा यादवान् बलिदर्पितान् तावभौ हंसडिम्बको नृपासान् प्रत्यविद्यताम् प्रत्येकं दशभिर्विद्वा बाणनिस्तमिर्मले जगनतुश्च शरस्तीक्ष्णे रर्थ्यं यादवरीश्वरान् वेता सर्व एवेते वमन्ता शोणितं बहुः माधवे किंशुका राजन् पुष्पिता इव ते बभूव भीता च यादवा राजन् पलायन परायण एतस्मिन्नन्तरे राजन् वसुदेवात्मजो नृपा वासुदेवो हले युद्धे प्रमुखे धनविनोतयो चक्रतुर्युद्धमतुलं स्कन्दचक्रावम्बरे तयोरैवास गन्धर्वा सिद्धा यक्षा महर्षया विमानस्था ददृशर्युद्धं दैवासुरोपमम् तथा प्रादरभूतां तो धूतो भूतेश्वरसृपा शूलिनां प्रेष्ठो युद्धे रक्षार्थं बलिनस्तयो हंसवता वासुदेवश्च युद्धं चक्रतुरीश्वरौ रामश्च डिम्बकश्चैव संयुक्तो युद्धकङ्क्षया विक्रान्तः सर्व एवेते ह्यस्ते शस्त्रे तथा बले शङ्खादध्नो पृथग्घातं स्वे स्वे सर्वे रथे स्थिता अथ कृष्णो ऋषिकेशः पाञ्चजन्यं महारवम् ददमो पद्मपलाशाक्षा सर्वान् विस्मायपन्निव अतभूतो महाघोरलम्बोदर शरीरेण दुद्रवर्तुरमहाराजा शूलमादाय केशवम् शूलेनापोत्तां राजन् चक्रतुर्यादवेश्वरम् ताभ्यां समाहतो विष्णुर्देवगन्धर्वसन्निधौ ईशस्मिदातरौ देव किञ्चिदुत्फुल्लितसत्वरम् रथारथप्रदर्शितो प्रगृह्य जनार्दनः भ्रामयित्वा शतगुण मतालमिव केशव कैलासं च समुद्देश्य प्रक्षेपतो हरे तावुपेत्याग्रे शृङ्गं कैलासस्य महमते दृष्ट्वा तत्कर्म देवस्य विस्मयं जग्मतु परम् हंसश्च दृष्ट्वा तत्कर्म रोषितां रयते क्षण उवाच वचनं हंसा शृण्वतां त्रिदिवोकसां किमर्थं राजसूयस्य विघ्नं च रसिकेशव ब्रह्मदत्तो महीपालो यष्टा तस्यामः क्रतौ करं दिशा यथा योग्यं यदि प्राणान् हि रक्षसि अथवा त्वं क्षणतिष्ठ ततो ज्ञात्वा परं बहु ददासि त्वं नन्दपुत्रं यतो यष्टा न मे गुरु ईश्वरोऽहं सदा राज्ञां देवानामिव शूलभृत् एष मे वीर्यमतुलं न चेष्यामि संयुगे इत्युक्त्वा सा सरं चापं शालितालोपमं नृपा आकृशत प्राणं नारोचनं च केशवं ललाटे चिक्षिपे हंसो ललाम इव सोऽभवत् उवाच सात्तकीं कृष्णो रथं वाहय मे प्रभो दारुकं पृष्ठवाहं तं कृत्वा देशं समीश्वरम् अथ तेन समादिष्टा शातकिर्वाहयन् रथन् मण्डलानि बहून्याजो दर्शयामास सत्वरम् अथ विद्धो दृढं तेन हरेण हरिरीश्वर आग्नेयमस्त्रं संयोज्य शरे किंस्मिदवव्यय उवाच हंस राजेन्द्र सात्तकीं प्रेरयन् रणे अनेन त्वं तहि पापिं यदि शक्तोऽसि वारय अलं ते बद्धेन क्षत्रियोऽसि सदा शट मतश्चक्रेतकरमिच्छे स्वं दर्शयामास पराक्रमम् यतयो बाधिता हंस पुष्करे संस्थितस्त्वया शास्ता त्वं खलु विप्राणां स्थिते मयि नराधम स्थिते मयि जगन्नाथे हत्वा क्षत्रियकण्टकान् शास्ता तस्मिन् लोके दुष्टानां ब्रह्मविद्विषां शापेन यत् मुख्यानां हत एव नराधम मृत्यवे त्वं निवेद्याद्य रक्षिता ब्रह्मणन्नहम् इति ब्रह्मस्तदस्त्रं तु मोचायुध केशव तदस्त्रं वरुणेनाथ हंसोऽपि प्रत्यषेधत् गायमध्य गोविन्दो मोचयति हंसके तदस्त्रं वारयामास माहेन्द्रेण निपुत्तम अथ माहेश्वरं कृष्ण मोचात्युग्रमा हवे रौद्रेण तत हंसो वारयामास क्षणात् गान्धर्वं राक्षसं चैव पेशाचमथ केशवं ब्रह्मास्त्रमथ कौबेरमासुरं यम्यमेव चात्वर्येतानि हंसस्तु ममोचायुध सत्वरं वारणार्थदस्त्राणां चतुर्णां माधवस्यः अतः ब्रह्मशिरो नाम घोरमस्त्रं विनाशकं ममोच हंसमुद्दिश्य देवदेवो जनार्दनः योजयामास्तद्धंसै महाघोरा पराक्रमम् अथ भीतो महारौद्रमस्त्रं दृष्ट्वा निपुत्तम हंसोपेतेन राजेन्द्र वारयामास्तं शरम् यमनाप स्पृश्य देवदेवो जनार्दन अस्त्रं वैष्णवमादाय शरेशा निशते हरे योजयामास भूतात्मा भूतभावन भावना येन देवारणे हत्वा राज्यमापुपासुरान्
तदस्त्रं योजयामास वदार्थं तस्य भूप्यते इति श्रीमहाभारते खिलभागे हरिवंशे भविष्यपर्वणि हंसडिम्बकोपाख्याने हंसकेशवयुद्धे 27+100तमोऽध्यायः। अथ 28+100तमोऽध्यायः। श्रीकृष्ण द्वारा हंस का वध। वैशंपायन उवाच अथ भीतो महारौद्रमस्त्रं दृष्ट्वा नृपोत्तम हंसो राजा महाराजा निचेष्ट इव संभव उत्प्लुत्या स रथः तस्मात् यमुनाभ्यं धावत यत्र कृष्णो ऋषिकेश कालया हिममर्दः महारथं महारौद्रं यावत् पाताल संस्थितं तावत् दीर्घं महानीलं कालाञ्जन्निभं हेयत् तस्मिन् हृदये महाघोरे पपदात स हंसः हंसे तस्मिन् तु महान् रावो बभूवः गिरीणां पात्यमानानां समुद्र इव वज्रिणा रथादुत्प्लुत कृष्णोऽपि तस्योपरि पपातः देवदेवो जगन्नाथो जगद्विस्मयपन्निव प्राहरतं महाबाहो पादाभ्यामथ केशव पादक्षेपं नृपस्तस्मात् लब्ध्वा हंसो नृपोत्तम ममारच नृपश्रेष्ठा केचिद्देवं वदन्ति हि अन्ये पातालमाज्ञातो भक्षिता पन्नकैरपि अद्यापि नैव राजेन्द्र दृष्ट इत्यानुशुश्रुमा यथा पूर्वं जगन्नाथो रथं समुपजग्मिवान् हते तस्मिन् महाराजा धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः अकरोद्राजसूयं च तव पूर्वा पितामहः यदि जीवेदसो हंसा को नमस्यति तं कृतं स च सर्वास्त्र विचिन्त्य रुद्रालब्ध वरप्रभु क्षणोदेव महाराजा वार्तय्यं गमकाहत हतो हंसा कृष्णेन रिपुमर्दिता जगरुगन्धर्वपतयो देवलोको दिवानिशं कृष्णेन लोकनाथेन विष्णुना प्रभविष्णुना यमुनाया हृदये घोरे हंसो निहतेत्यपि इति श्रीमहाभारते खिलभागे हरिवंशे भविष्यपर्वणि हंसडिम्बकोपाख्याने हंसवधे 28+100तमोऽध्यायः। अथ 29+100तमोऽध्यायः। डिम्भक की आत्मकथा। वैशंपायन उवाच श्रुत्वा निहतमत्युग्रं भ्रातरं वीरशालिनं बलदेवं परित्यज्य युध्यमानं महारणे डिम्बको वेद्यसम्पन्नो यमुनामनुजग्मिवान् तमनवधाय वेगेन बलभद्रो हलायुध हंसो हि यत्र पतितस्तत्रासो निपपातः यमुनायां महाराजा विलोड्य जलसञ्चयम् अथ क्रुद्धः स डिम्बको भ्रामयित्वा जलं बहु उन्मज्योन्मज्य सहसा निमज्य च पुनः पुनः न ददर्शा तदा राजन् भ्रातरं वीरशालिनम् उन्मज्जाय बाहुबाहुं वासुदेवं विलोक्य च उवाच वचनं राजन् डिम्बको वीर्यवत्तमः अरे गोपकथा ज्ञाता क्वासो हंस इति स्थिता वासुदेवोऽपि धर्मात्मा यमुनं पृच्छ राजक इत्यब्रवीत् प्रसन्नात्मा वासुदेव प्रतापवान् तच्छ्रुत्वा यमुनां भोग्य प्रविश्य डिम्बकः किल बहुप्रकारमनुवेक्ष्य भ्रातरं भ्रातृवत्सल विललापा ततो राजा डिम्बको भ्रान्तमानसा क्वानु गच्छसि राजेन्द्र विहाये नाम बन्धव कुतो भ्रातरितो गच्छे परित्यज्यैव मामिह विलप्यैवं नृपश्रेष्ठ डिम्बको भ्रातृवत्सलः आत्मत्यागे मनः कुर्वन् यमुनाया महाहृदे निमज्य सहसा मरणे कृतनिश्चय हस्तेन जिह्वामाकृष्य भूयो भूयो विलप्य च तथा समलकामिक्षा जिह्वां साहस्कृतस्वयं ममरान्तर्जले राजन् डिम्बको नरकायवे एवं तो निहते हंसे डिम्बके वीर्यशालिनी आगम पुण्डरीकाक्ष भूतान् विस्मयपन्निव तथा प्रेता प्रसन्नात्मा वासुदेव प्रतापवान् गोवर्धनेत विश्रम्य बलभद्र सहायवान् कञ्चित्कालं महाराजा पर्वभुक्तामुवासः। इति श्रीमहाभारते खिलभागे हरिवंशे भविष्यपर्वणि डिम्भकमरणे 29+100तमोऽध्यायः। अथ 30+100तमोऽध्यायः। गोप गोपियों के साथ यशोदा और नंद का गोवर्धन पर्वत पर आकर श्री कृष्ण और बलभद्र से मिलना। वैशंपायन उवाच यशोदानंद गोपाश कृष्ण दर्शन लालसौ गोवर्धन कथं श्रुत्वा वासुदेवं सहाग्रजं नवनीतं च दधि च पायसं कृष्णं तथा वन्यं पुष्पं महाराजा मयूराङ्गदमेव च वल्लभैरपरैः सार्धं गोपिभिश्च समन्ततः जगमतो सहसा प्रीतो गोवर्धनमथो नृप क्वचिद् वृक्षे समासक्तं कृष्णं कृष्णाम्यगक्षणं ददर्शो तु महाबाहुर्वासुदेवं सहाग्रजं प्रणमेतुर्महन्तिष्ठो तत्र दृष्ट्वा महाबलौ दर्शयामास देव्यो सुपायसानि महन्ति च तथा मातरं जयघोषे कुशलं स्वागोत्तनम् अपि गावा क्षीरवत्यो वत्सा वत्सधरपिता अपि वासस्वं क्षीरामपि गावा सुशोभना
अपेवातारका मातर भस्पाला पिबन्ति च बहूनि चापि धामानि कीलका अपिवा बभो तृणानि बहुरूपाणि किं वा सन्ति पिता सदा शकटानि सुगन्धीनि किं वा सन्ति पिता ध्रुवम् अपि गोप्या पुत्रवत्यो दारकान् किं मजीजनत् घटा किं बहवो माता रविन्न सर्वति व्रजे किं गावा क्षीरमतलं स्रवन्त्यरः पिता हेयङ्गवेन क्षीराणि दधिवा किमजीजनत् गोधनं सर्वमेवेदं नीरोगं प्रतिपद्यते नन्द उवाच सर्वमेतद्दुर्श्रेष्ठ नीरोगं बहुशः प्रभो कुशलं गोधनस्तेव सर्वकालेषु केशव रक्षणा तव देवेश सदा कुशलिनो वयं स गोधना सवत्साश्च नीरोगा इव केशव एकमेव सदा दुःखं न त्वं द्रक्ष्यामि केशव यदि तत् केवलं दुःखमिति धीर्यते सदा वैशम्पायनुवाच एवमादेव लप्यन्तं गच्छेत्याह स केशव यशोदां पुनराहेतं मातर्गच्छ गृहं प्रति ये च त्वां कीर्तयिष्यन्ति ते च स्वर्गमवाप्नुयुः ये केचित् त्वां नमस्यन्ति ये मे प्रियतरा सदा मद्भक्ताः सर्वदा सन्तु गच्छेत्याह च तं हरे इत्युक्त्वा पितरो देवो वासुदेवः सनातनः गाढमालिङ्गितो प्रीतो प्रेषयामास केशवः यशोदानन्दगोपश्चात् जगमतु स्वगृहं प्रति तथा कृष्णो ऋषिकेशो यादवे स वृष्णवे गन्तुमेच्छत् तदा विष्णुपुरीं द्वारवतीं किल य एतच्छृणुया नित्यं पठिद्वापि समाहिता पुत्रबान्धनवाश्चैव अन्ते मोक्षं च विन्दति इति श्रीमहाभारते अखिलभागे हरिवंशे भविष्यपर्वणि यशोदानन्दगोपालबलभद्रकृष्णसमागमे 30 अथ 31 द्वारका जाते हुए श्री कृष्ण का पुष्कर में ऋषियों से मिलना तथा ऋषियों द्वारा उनका स्तवन करना। वैशम्पायनुवाच गच्छन्नथ महाविष्णु पुष्करं प्राप्य यादवे अपश्यन् मुनिमख्याश्च पुष्करस्थान् नृपोत्तम ते समेत्य महादेव ऋषियो वेतमत्सरा अर्घ्यादि समुदाचारं कृत्वेनं यादवोत्तमं प्रोचर विश्वेश्वरं विष्णुं भूतभव्या भवत्प्रभुम् अत्यद्भुतमिदं विष्णु तव वीर्यं जनार्दन येन तो नियतो युद्धे हंसो डिम्बक एव च यो विचक्रो दुराधर्षो देवैरपि सुदुस्सह सगरे निकहो देवा दुस्साध्य इति नो मतिः क्षेमो न सर्वकार्येषु चरतां तप उत्तमं निष्कल्मषा भविष्यातं मस्तुरासुस्मिनाद्धरे त्वमि सर्वस्य दुःखर्षा हर्ता त्वं ध्यायतां सदा तदनुस्मरणं जन्तौ सदा पुण्यप्रदं प्रभो त्वं हि न सत्तं धाता विधाता तपसो हरे त्वामोङ्कारो वषट्कारस्त्वं यज्ञस्त्वं पितामहः त्वं ज्योतिर्ब्रह्मणो मूर्तिस्त्वं ब्रह्मा रुद्र एव च प्राणस्त्वं सर्वभूतानाम् अन्तरात्मेति कथ्यते उपास्य सर्वभूतानां यज्ञदाने जगत्पते नमो विश्वासरे देव नमस्ते विश्वमूर्तये पाहि लोकमिमं देव हत्वा ब्रह्मादिशस्तदा स तथेति हरिर्विष्णु ययो द्वारवतीं पुरीम् अवसद्वृष्टिभिः सार्धं स्तूयमाना समागते इयं च देवदेवस्य चेष्टा हि जनमे जया प्रोक्ता ते पृच्छते राजन् किमन्यत् श्रोतुमिच्छसि इति श्रीमहाभारते अखिलभागे हरिवंशे भविष्यपर्वणि द्वारकायां कृष्णस्य प्रत्यागमने 31 अथ 32 महाभारत और हरिवंश के श्रवण की विधि और फल वाचक के गुण प्रत्येक पर्वत पर दान देने योग्य वस्तु 1 से लेकर 10 पारणाओं की महत्ता तथा महाभारत एवं हरिवंश का महात्म्य। जन्मेजय उवाच भगवन् केन विधिना श्रोतव्यं भारतं बुधे फलं किं केचिदेवासा पूज्या वै पौर्णिष्व्यः दैर्घ्यं समाप्ते भगवं किं च पर्वणि पर्वणि वाचका कीदृशश्चात्र यष्टव्यस्तद्ब्रवीमिते वैशम्पायनुवाच शृणु राजन् विधिमिमं फलं यच्चापि भारतात् सुदात् भवति राजेन्द्र यत्त्वं ममानुपृच्छसे देवि देवा महीपाला क्रीडार्थमवनिं गता कृत्वा कार्यमिदं चैव ततश्च दिवमागता हन्यत्ते प्रवक्ष्यामि तच्छृणुस्व समाहिता ऋषीणां देवतानां च सम्भवं वसुधातले अत्र रुद्रास्ता साध्या विश्वे देवा च शाश्वता आदित्या स्वासिनो देवो लोकपाला महर्षया गुह्यकाश्च सगन्धर्वा नागावेद्याधरस्तथा सिद्धाधर्म स्वयंभुश्च मुनिकात्यायनो वर गिर्या सागरा नद्यस्तथैव अप्सरसङ्गणा ग्रहा संवत्सराश्चैव ऐना नृत्यवस्थता स्थावरं जङ्गमं चैव जगतः सर्ववस्त्रं भारते भारतश्रेष्ठ एकस्थामिह दृश्यते तेषां सति प्रतिष्ठानां नामकर्मानुकीर्तनात् कृत्वापि पातकं घोरं सद्यो मुच्येत मानव इतिहासामिमं भूत्वा यथावदन पुर्वशः संयातात्मश्चिर्भूत्वा पारं गत्वा च भारते तेषां शृणुत्वं श्रद्धानि श्रुत्वा भारतं ब्राह्मणेभ्यो शक्त्या भक्त्या च भरतर्षभा महादानानि देयानि रत्नानि विविधानि च गावा कांस्योपदोहाश्च कन्याश्चैव स्वलङ्कृता सर्वकामगुणोपेता ज्ञानानि विविधानि च भाजनानि विचित्राणि भूमिर्वासांसि कञ्चन वाहनानि च देयानि हयामत्ताश्च वारिणां शयनं श्रिकाश्चैव सन्दनाश्च स्वलङ्कृता यद्यद्गेहे परं किञ्चित् यद्यदस्ति महद्वसु
तत्तदेयं दुजातेभ्य आत्मादारस्य सुमनवा सद्दया परया दद्यात् क्रमशस्तस्य पारका शक्तिदा सुमनरिष्टा शुश्रूषुरविकम्पना सत्यार्जावर्तो यथा शुचि शौचपरायण अश्रदान्तक्रोधो यथा सिद्ध्यति विस्तृणु शुचिशीलान्विताचार शुक्लवासा जितेन्द्रिया संस्कृता सर्वशास्त्रज्ञा श्रद्धानो न सूयका रूपवान् सुभगोतान्ता सत्यवादी जितेन्द्रिया दान्यवान् गृहीता च कार्यो भवति वाच्यका अविलम्बन मयास्तद्वं घोरमूर्जितमूर्जितम् असंरक्ताक्षरपदं न च भावा समन्वितं त्रिसाविष्टवर्णसंयुक्तं मष्टस्थान समीरितं वाचहिद्वाचक स्वस्था स्वाधीना सुसमाहिता नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् एतेषा वचनाकातात् गच्छद्रुतं नियमस्तौ श्रोता शृण्वंसा फलमश्नुते पारणं प्रथमं प्राप्य द्विजानकौमे च तर्पयेत् अग्निष्टोमस्य याज्ञस्य फलं वै लभते नरः अप्सरोगणसङ्कीर्णं विमानं लभते महत् प्रतिष्ठा साधु देव्यश्च देवं याति समाहिता द्वितीयं पारणम् अते रात्रफलं लभेत् परा सर्वरत्नामयं दिव्यं विमानमधिरोहते दिव्यमालां वरधरौ दिव्यगन्धा विभूषिता दिव्यांगधरौ नित्यं देवलोके महीयते तृतीयं पारणं प्राप्य द्वादशाः फलं लभेत् वसत्यामरसङ्काशो वस्न्यानित्सो दिवि चतुर्थं वाचपेयस्य पञ्चमे त्रिगुणं फलम् उदादित्यसङ्कासं ज्वलन्तामनलोपमं विमानं विबुधैरादन्मारुह्य दिवि गच्छति वर्षायुतानि भवने शक्रस्य दिवि मुदते षष्ठे त्रिगुणमस्तीति सप्तमे त्रिगुणं फलं कैलासशिखराकारं वैदुर्यमणिवेदिकं परीक्षितं च बहुधा मणिविद्रमभूषितं विमानं समधिष्ठाय कामुकं साप्सरोगणं सर्वान् लोकान् विचरते द्वितीय इव भास्कर अष्टमे राजसूयस्य पारणे लभते फलं चन्द्रोदयानिपं रम्यं विमानमधिरोहते चन्द्ररश्मि प्रतीकासर हययुक्तं मनोजवे सेव्यमानो वरस्त्रीणां चन्द्रकान्तातरिमुखे मेखलानां निनादेन नुपुराणं च निस्वने अंके परमनारेणां सुखं सोत्तविबोध्यते नवं कृतराज्यस्य वाजिमेतस्य भारत काञ्चनस्तम्भनिर्व्यूहं भेदोद्याकृतवेदिकं जाम्बूनदमयर्दिव्ये गवाक्षे सर्वतो वृतं सेवितं चाप्सरसगन् धर्वेदिव विचारिभि विमानं समधिष्ठाय श्रिया परमज्ञाज्वलेन् दिव्यमालं वरधरो दिव्यचन्दनभूषितं मूर्ते देवतेसार्थं दिविदेव इवापर दशमं पावनं प्राप्य द्विजातीन विवन्द्य च किङ्कणे जालनिर्घोषं पाचकाध्वजशोभितम् रत्नवेदिकसङ्कासं वैदुर्यामणितोरणं हेमजालपरिदक्षं प्रबालबलभिमुखं गन्धर्वे गीतकुशले रप्सरोभिर्निषेवितं विमानं सकृताभासं सुखेनोपद्यते मुकुटेन कवर्णेन जाम्बूनदविभूषण दिव्यचन्दनदिग्धान्तो दिव्यमाला विभूषण दिव्यान् लोकान् प्रसरते दिव्यभोगे समन्विता विबुधानां प्रसादेन श्रिया परमया युता अत वर्षागणनैव स्वर्गलोके महीयते ततो गन्धर्वसहिता सहस्राण्ये कवञ्चते पुरन्दरपुरे रम्ये शक्रेण सह मोदते दिव्यान् विमानेषु लोकेषु विविदुद्धते दिव्यनारे गणकिरणो निवत्यामरो यथा तथा सूर्या भवने चन्द्रस्य भवने तथा शिवस्य भवने राजन् विष्णुर्याति सलोकताम् एवमेतन्महाराजा नात्रकार्या विचारणा श्रद्धानेन वैभाव्या मेवाह गुरुर्मम वाचकस्य दातव्यं मनसा यदिच्छते हस्त्यश्वरथानादि वाहनं च विशेषता कटके कुण्डले चैव ब्रह्मसूत्रं तथा परं वस्त्रं चैव विचित्रं च गन्धं चैव विशेषता देववत्पूजहितं तु विष्णुलोकमवाप्नुयात् अतः परं प्रवक्ष्यामि ज्ञानदेयानि भारते वाचमानथ विप्रेभ्यो राजन् पर्वणि पर्वणि जातदेशं तथा सत्यं माहात्म्यं भरतर्षभ धर्मवृत्तिं च विज्ञाय ब्राह्मणां नराधिप स्वस्ति वाच्या द्विजैराद्यौ तथा कार्यं प्रवर्तयेत् समाप्ता पर्वणि तथा स्वशक्त्या तर्पयेत् द्विजान् आदौ तु वाचकं चैव वस्त्रगन्ध समन्वितं विधिवद्भोजहिद्राजन् मधुपायसंयुतं ततो मूलफलप्राप्य पायसं मधुसर्स्मिता आस्तिके भोजयिद्राजन् दद्या चैव गुडोदनम् अपूपैश्च मोदकैश्च समन्वितं सभापर्वणि राजेन्द्र हविष्य भोजयेत् द्विजान् आरण्यके मूलफलैस्तर्पयेच्च द्विजोत्तमान् अरण्ये पर्व आसाद्य जलकुम्भं प्रदापयेत् तर्पणानि च मुख्यानि वन्यमूलफलानि च सर्वकामगुणोपेतं विप्रेभ्युन्न प्रदापयेत् विराट पर्वणि तथा वासांस्ते विविधानि च उद्योगे भरतश्रेष्ठ सर्वकामगुणान्विता भोजनं भोजयेत् विप्रान् गन्धमाल्यरलङ्कृतान् भीष्म पर्वणि राजेन्द्र दत्त्वा ज्ञानमनत्तमं तदा सर्वगुणोपेता मन्नं दद्या संकृतं द्रोणपर्वणि विप्रेभ्यो भोजनं परमार्चितं सरश्चादेय राजेन्द्र चाप्यन्नाशिवरस्तथा कर्णपर्वण्यपिता भोजनं सर्वकामिकं विप्रेभ्यः संस्कृतं सम्यक् दद्या संहितमानसा शल्यापर्वणि राजेन्द्र मोदके सा गुणोदने अपोपैस्तर्पयेच्चैव सर्वमन्नं प्रदापयेत् गदापर्वण्यपि तथा मुद्गमिश्रं प्रदापयेत् श्रीपर्वणता रत्ने तर्पयेत् तोदुजोत्तम घृतोदनं पुरस्ता च एष दापयेत् पुनः तथा सर्वगुणोपेतं मन्नं दद्या संस्कृतं शान्ते पर्वण्यपि गते हविष्यं भोजयेत् द्विजान् अश्वमेधादिकमासाद्य भोजनं सर्वकामिकं
सप्ताश्रम निवासे तो हवेशंभोज हेतुजान मौसले सर्वगुणिकं गंधमाल्यानुलेपना महाप्रस्थान गीतद्वत् सर्वकामः गुणान्वितं स्वर्गापरणवताप्य हवेशंभोज हेतुजान हरिवंश समाप्तो तो सहस्रंभोज हेतुजान गोमेकां निष्क संयुक्तां ब्रह्मणाज्ञा निवेदयेत् तदर्देनापि दातव्या दरिद्रेणात् पार्थिवा प्रतिपर्वा समाप्तो तो पुस्तकं वे विचक्षण सुवर्णेन च संयुक्ता वाचकाज्ञा निवेदयेत् हरिवंशे पर्वणि च पायसं तत्र भोजयेत् श्लोकं वा श्लोकपादं वा अक्षरं वा नृपात्मजा शृणुयादेक चित्तस्तु सा विष्णुदयितो भवेत् व्यासं चैव सपत्नीकं पूजयेत् च यथा विधि लक्ष्मीनारायणं देवं पूजितं च तथा पूजयेत् वाचकं पूजयेत्यस्तो भूमिवस्त्रासुनेनुवे विष्णु सम्पूजितस्तेन स साक्षात् देवकी सुतः वारणे पारणे राजन इहावद भरतर्षभ समाप्य सर्वा प्रयता संहिता शास्त्रको विदा शुभे देशे निवेश्याता क्षम वस्त्राभिसंवृता शुक्लांबरधर श्रीमंत त्रिभूत्वा सुलंकृता अर्चहेतं निधान्याज्ञं गन्ध्यमाल्ये पृथक् पृथक् संहिता पुस्तकान् राजन् प्रेता षष्ठ सम्मता भक्षर भोज्यश्च पेयश्च काम्यश्च विविधे शुभे हिरण्याग्रं च वस्त्रं च दक्षिणामथ दापयेत् सर्वत्र त्रिफलं स्वर्णं दातव्यं प्रणतात्मनां तदर्धं पाशेषं भावितसाठ्यं विवर्जितं यतो यदेवतात्मनो भीष्टं तद्देयं दुजाते सर्वदातो शहीद भक्त्या वाचकं गुरुमात्मना देवता कीर्तये सर्वा नरनारायणौ तथा ततो गन्धे च माल्ये च स्वालङ्कृता द्विजत्तमान् त्रभेतु विधे कामे धान्यश्चोसाद्विस्तरा अतिरात्र यज्ञस्य फलं प्राप्नोति मानव प्राप्नुयात् च कृतफलं तथा पर्वणि पर्वणि वाचको भरत श्रेष्ठ व्यक्ताक्षर पदस्वर भविष्यं श्रावयेत् प्राप्तान् भारतं भरतर्षभ भुक्तवसुदेन्द्रेराघावसं प्रदापयेत् वाचकं भरत श्रेष्ठ भोजयित्वा सुलङ्कृतं वाचके परितुष्टे तु शुभा प्रीतिरुत्तमा ब्राह्मणेषु तुष्टेषु प्रसन्ना सर्वदेवता ततो हे भरणं कार्यं द्विजानं भरतर्षभ सर्वकार्यमथानाज्ञं साधुभिश्च यथाक्रमम् इत्येषा विदुरुद्दिष्टो मया ते दिपतम्बर अश्रदानेन वैभाव्यं यन्मातां परिपृच्छसि भारतश्रवणे राजन् पारणे च नृपोत्तम सदा यत्नवतां भाव्यं श्रेयस्तु परिमिच्छता भारतं शृणुयान्यत्तं भारतं परिकीर्तयेत् भारतं भवने यस्य हस्ताकयो गता भारतं परमं पुण्यं भारते द्विविधा कथा भारतं सविते देवे भारतं परिकीर्तयेत् भारतं सर्वशास्त्राणाम् उत्तमं भरतर्षभ भारतात् प्राप्यते मोक्षस्तत्त्वमेतद्ब्रवीमिते महाभारतमाख्यानं क्षितिं गां च सरस्वतीं ब्रह्मणं केवलं चापे कीर्तयन्ति नावसिद्धते वेदे रामायणे पुण्ये भारते भरतर्षभ आदौ चान्ति च मध्ये च हरि सर्वत्र गीयते यत्र विष्णु कथा दिव्या सुदयश्च सनातना तच्छ्रोत्यं मनुष्येण परं पदमिहेच्छता एतद् पवित्रं परममेतद्धर्म निदर्शनम् एतत् सर्वगुणोपेतं श्रोतव्यं भूतिमिच्छता क्रियते सार संसारे वञ्चितस्यैव कारणं हरिवंशस्य श्रवणमिति द्वैपायनो ब्रवीत् अश्वमेध सहस्रेण वाजपेय्य शतेन च यत्फलं प्राप्यते पुंभिर्तद्धरिर्वंशपारणम् अजरममरमेकं ध्येयमाद्यन्तशून्यं सगुणमगुणमाद्यं स्थूलमत्यन्तसूक्ष्मम् निरुपममनुगेयं योगिनां ज्ञानगम्यं त्रिभुवनगुरुमेशं त्वां प्रपन्नोऽस्मि विष्णु सर्वतस्तु दुर्गाणि भद्राणि पश्यतु सर्वेषां वाञ्छिता अर्था भवन्तवस्ता च पारणात् इति श्रीमहाभारते अखिलभागे हरिवंशे भविष्यपर्वणि श्रवणफलकथने 32-अधिकशतमोऽध्यायः अथ 33-अधिकशतमोऽध्यायः त्रिपुरवध की कथा जनमेजय उवाच रक्षावदामहं ब्रह्मा छोतमिच्छामि तत्त्वदा त्रयाणां प्रसंज्ञानां खेचराणां समासता वैशम्पायनुवाच शृणो विस्तरतः सर्वज्ञमापृच्छसने धनं दैत्यानां बाहुबलिनां सर्वप्राणी विरोधिनां शङ्करेणावदं राजन् शूलस्त्रिभिरगद्मुगे कृतं पुरा सुरेन्द्राणां सर्वभूतावदेशिणां त्रिपुरं पुरुषव्याघ्र बृहद्भातुरवीरितं विक्रामते नभो मध्ये मेघवृन्दामिथोत्थितं प्रकारेण प्रवृद्धेन काञ्चनेन विराजिता मणिभिश्च प्रकाशाद्वै सर्वरत्ने तोरणे मभासेन वसो मध्ये श्रिया परमयाज्ज्वलत् गन्धर्वाणामिधोपक्रं कर्मिणा सायतं पुरं वाजिनं पक्षसंयुक्तां वहन्ति बलिदर्पिता पुरा प्रभाकरश्रेष्ठ मनोभीकामपृङ्गणे धावन्ते ह्येषमाणास्ते विक्रमे प्राणसम्भुते आहूय इव आकाशं सुरे श्यामद्दलप्रभे वायुवेगा समेर्वेगा कालयन्त इवम्बरम् असुरा समदृश्यन्ता चक्षुभिर्वदिता तुमे ऋषिभिर्ज्वलन प्रख्येत प्रसादग्धकिल्बिषे गीतवादित्रबहुला गन्धर्वनगरोपमं चित्रायुधा समाकीर्णा प्रतप्ता कनकप्रभे भवने बहुभिर्चैव प्रांशुभिर्समलङ्कृते देवेन्द्रभवनाकार शुभेतन्महाद्यते प्रासादग्रे प्रवृद्धेश्च कैलासशिखरे प्रभे सुषुभेदित्यनगरं बहुसूर्यामिवम्बरं वराटालकसम्पन्नं तप्तकाञ्चनसप्रभं प्रदीप्तामिव तेजोभिरजमहाप्रभो श्वेडितोत्कुर्बदलं सिंहनादाविनादितम् भवबलकोजनाकिरणं वनं चैत्रार्थं यथा समुचिता पातकं च तदसेभिश्च राजतिपुरं राजन् महाविद्युतिवम्बरे सूर्यनाभश्च दैत्येन्द्रा चन्द्रनाभश्च भारत तदान्ये च महावीर्या दानवाबलदर्पिता ममेद्योश्च भुञ्जोश्च मोहिता परमेष्ठिना
पन्थानं दैवगमनं पितृयानं च भारत तरेवरामसुरास्ते च प्रगृहीता सरासने दानवेर्नरशार्दूला देवयाने महापथे पितृवन्ये पलोपेते रते भारत सप्तम ब्रह्मणामत दावन्ता सर्वेश्वर गणस्तथा विवरणावतनातेना छिन्ने वैगति कर्मणे आब्रह्मश्चाकता स्थित्वा स्वीरार्ता निनादिता हन्यामहे शत्रुगणे भागोच्छेदनं भागत तेषां चैवावधोपाग्यं बुधस्त्ववतम्बर यं ज्ञात्वा बाहुबाधिनो बाधेम समरे परान् शान्तहित्वा तु वरदो ब्रह्मा प्रोवाच देविता गुणद्वं देवितः सर्वशत्रु प्रतिकृतिं परम् अवद्यादानवा सर्वे ऋते शङ्करमव्ययम् प्रतिगृह्य तद्वाक्यं मनोभिर्वाग्भिरेव च भूमौ प्रपेदरे सर्वे सहस्रुद्रश्च भारत विन्ध्यपादे च मेरो च मध्ये च पृथिवीतले तपसोग्रेण योगज्ञा सर्वे ते मुनयो भवन् काशवैज्ञं हरं प्राप्ता जपन्तो ब्रह्मसंहितां तेषां च परदाराणां मद्वदान्तवन्दितां जने विन्यस्तत्परिचये ताम्रलोहं च भूषणम् परिधानानि चर्माणि मृदूनि च शुभानि च स्वयमृतानां कृष्णानां मृगाणां कुरु सत्तम गृहीतानि विमुक्तानि देहेभ्यो वनचारिणाम् अन्तरिक्षामथोपेत्य विविशुर्माय्यावृता हरालयं सुरा सर्वे व्याघ्रचर्म निवासिन प्रणिपत्याथ ते तेना भगवन्तं जगत्पतिं स्वव्यक्तेन विधानेन सुभाजन्ता हरं ततः हविर्दत्तामभिज्ञानात् भस्मच्छन्ने सुवन्यसु वरदानमृतास्मासु भगवन् विमुखे त्वयि यथा देशं सदाकालं क्रेतां ब्रह्मणौ वच यदुक्तं देवदेवेनं खेचराणां समीपता एवं देववचोभिश्च भाविनोऽर्थस्थवे भवात् समनय्य महादेव देवे सह सवासवे आदित्यापथमास्ताया सन्नद्धा समलङ्कृता सर्वे काञ्चनवर्णा बहुरुदिक्ता इवग्नय रुद्रेण सहिता रुद्राधन्ता इव तेजसा सन्नद्धा कुशला सर्वे प्राञ्चवा पर्वता इव विश्वे विश्वेनं वपुषा बलिनं कामरूपिण समनय्यन्महात्मानो दानवन्तां विदिशव एभे सह नाशक्ते समन्तात् परिवारिता त्रिवं योधयत्रक्षा प्रग्रियं स शरं धनु अथ दैत्या भिन्नदेहा पुरट्टालं गता इव न्यापतन्तं विदेहास्ते विशीर्णा इव पर्वता अतिविद्यासु विद्याश्चारणमध्यागता नृप न्यापतन् दैत्यसङ्गाता वज्रेणेव हता नगा अदभिश्च हतातेभ्य शक्ते चक्र परसुदे वर्णश्च भिन्नमर्माणो दैत्येन्द्रायुद्धगोचरे प्रपेतो सहिता उर्व्या छिन्नपक्षः इवाचल तत्र संज्ञा विमुच्यन्ते दीप्यमानेन तेजसा एतद्वैतोन्यसम्भाते क्षीणे क्षीणकर्मणा नोपालम्ब चक्षुमन्ता मपिदेव्येन चक्षुषा आस्तां प्राप्ते दिनकरे सुरेन्द्रास्ते निशामुखे छिन्नभिन्ना चितमुखा निपेतुर्वस्दातले अथ दैत्यां च यं प्राप्ता निशायां निष्ठेश्वरे विनेतुर्विपुलेन्वेगा इव महारवा जयप्राप्ता सुराश्चैव ते योन्यामभिजल्पते तत्र सा सर्वे सङ्ग्राम जयकाङ्क्षिणा अस्माभिर्बलसम्पन्ने सह प्राशासितौ मरे विरजुष्टा जयं प्राप्ता उष्णेहव्यबोधिता समरे बलसम्पन्ना सायुधा दैत्यसत्तमा सुरक्षा सहिता सर्वे रथमास्ताय शङ्कर द्रवितानि द्वन्द्वैत्यान् प्रदन्नेव तेजसा युगान्तकाले वित्तैरश्मिवानिव निर्दहन् सर्वभूतानि भूताग्रपुले समुपस्थिते सारथो वाचिभिः शीघ्रे हृह्यमानो मनोजवे विभो नभसो मध्यं सविद्युदिवतो यदा वृषभेणातुजाग्रेण गर्जमानेन भारत भाति स्म सारथो राजन् सेन्द्रायुधा इमं बुधाम् ततोऽम्बरगता सिद्धा तुष्टपुरवशवद्वयं कर्मभिः पुरवजं पुरवश्चेभिस्त्रम्बकं तदा रसयाश्चातपशास्ता सत्यवता प्रागिण अमृता प्राशनश्चैव सुरसङ्गातस्थैव च गन्धर्वाप्सरसश्चैव गान्धर्वेण स्वरेण वै प्रतिष्ठापतना सौम्या पितृथान्तरे नृप छायाटालाकसम्पन्ने शीतगीतासङ्कुले तस्मै स्तौ दैत्यनगरे सर्वभूता भयावहे ततस्तौ शरवर्षाणि मूचुर्दैत्यदानवा सुराणामरयो मध्ये तीक्ष्णाग्राणि समन्तता शतग्निभिस्निघ्नतो भल्ले शूलश्च भारत ते चक्रे महत्कर्म दानवा युद्धकोविदा गदाभिश्च गदाजग्नुर्भल्ले भल्ला च छिदौ अत्रैरस्यान् बाधन्ता मायाभिरेव च ततो परे समुद्यम्य सुरशक्ति परस्वदान् अधनिश्च महाघोरान् न मुञ्चन्ता सहस्र च असेभिर्मायाभिहिते मृत्योभिषेकोचरे ते पद्यमाना विबुधा शरवर्षैरवस्थिता गन्धर्वानगराकारा सौसे सहरौ रथा हन्यमानो सुरगणे प्राशासे शरतो मरै तैश्च दैत्या प्रहरणे गुरुभिर्भावरार्वे चित्रैश्चाभवभिः शस्त्रै तिष्ठता सचीपते ततः मध्ये दिव्यशब्द प्रादुरासेन महीपते ऋषीणां पाहि पुत्राणां महतामपि भारत स एव शङ्करस्याग्रे भूमिं प्रतिष्ठिता अजयो जयतां प्राप्ता सर्वलोकस्य पश्यता तस्मै निवैते राजन् रथानां प्रभुरे रथे निपेतो सर्वभूतानि भूतले वसुधाधिप विचैलो पर्वतग्राणे चैलुश्च च महाद्रुमा विचक्षभो समुद्राश्च नारैजुश्च सौदश वृद्धाश्च ब्राह्मणस्तत्र जेपुश्च परमं जपन् यत्तद् ब्रह्ममयं तेजः सर्वत्र विचहेषिणं शान्त्यर्थं सर्वभूतानां इहलोके परत्र च समाधायात्मनात्मानं योगप्राप्तेन हेतुना रथन्तरेण सम्प्राप्य ब्रह्मभूतेन भारत तेजसा ज्वलयन् विष्णोरस्त्रक्षस्य महात्मना
सर्वेषां चैव दैवानां बलिनां कामरूपिणां ऋषीणां तपसाढ्यानां भस्तां विजनै वने अथ विष्णुर्महायोगी सर्वतो दृश्य तत्त्वता वृषारूपं समास्ताया प्रोज्जहार रथोत्तमं समाक्रान्तं देवगणे समग्र बलपौरुषै बलमास्तोल हित्वा तु विषाणाभ्यां महाबल ननादा प्राणयोगेन मध्यमानम् इवाण्णव ततयं वायुविषयं समाक्रम्य विषण्णवान् ननादा बलवान्नाद समुद्र इव पर्वणि ततो नादेन वित्रस्ता दैतेया युद्धधर्मदा पुनस्तेकसहस्रा युधो समूहाबला सर्वे बाहुल समर्था बलपौरुषा सुरसैन्यं प्रमर्दन्ता प्रगीता सहस्रासन अग्निं सन्दाय धनुषे स्तम्भाणं सुपितॄणां ब्रह्माणेस्त्राण संयोज्य ब्रह्मदण्डं शिवव्ययः ममोचोदत्य नगरं त्रिधातेन संगिदं तं बाणं त्रिविधं वेद्या सन्दाय मनसा प्रभु सत्येन ब्रह्मयोगेन तपसारग्ण भारत ममोचोदत्य नगरे सर्वप्राणञ्जलं चरान् देतान् कनकवर्णाभान् सुवर्णाश्च सुनिर्मलान् मुक्ता वर्षदान् घोरान् सविशानिवपन्नगान् सुप्रदित्य त्रिभिर्बाणे वेगेन विस्तद्वैरितम् शरगाता प्रदितानि विन्द्याग्राणि भारत गोपुराणि पुरैसार्थं विसिर्यन्ता नराधिप अग्नासं प्रदितानि वन्यगर्भाणि भारत धरणीं सम्प्रपद्यन्ता पुराणि वसुधाधिप तानि वैदुर्यवर्णानि शिखराणि नगरिव शङ्करेण प्रदग्धानि ब्रह्मास्त्रेण पतन्नृप हते चातकुरेते परवाचो हर्षात् किलेरिव सर्वाञ्च हेतुशत्रुस्तं प्रविद्धान् पुरुषोत्तम विष्णुरेव महायोगी योगेन प्रसन्निव स्तुस्ते ब्रह्मसदृशे ऋषिभिः शङ्करेण च ब्रह्मणा सहिते देवे सम्पन्ना बलपौरुषे इति श्रीमहाभारते अखिलभागे हरिवंशे भविष्यपर्वणि त्रिपुरवधे 33 अथ 34 हरिवंश में वर्णित वृत्तांतों का संग्रह। वैशंपायनुवाच हरिवंशेत्र वृत्तानां प्रकीर्त्यन्ते क्रमोदिता तत्रादावद् सर्गस्थ भूतसर्गस्ततः परः प्रदुर्वैन्यस्य जाख्यानं मनूनां कीर्तनं तथा वैवसुधा कुलोत्पत्तिर्धुन्दुमार कथा तथा गालवत्पत्तिरिक्ष्वाको वंशस्यानुकीर्तनं पितृकल्पस्ततोपत्ति सोमस्य च बुधस्य च अमावस्योर्वयः कीर्तनं कीर्तिवर्धनं सुते प्रतिष्ठिते शक्र प्रसव छत्रवृद्धज दिवोदासा प्रतिष्ठा च त्रिशङ्को क्षत्रियस्य च याति चरितं चैव पुरुवंशस्य कीर्तनं कृष्णसम्भूते सीमन्तकामेणस्था संक्षेपात् कीर्तिता विष्णु प्रादुर्भावास्ततः परम् तारकामय युद्धं च ब्रह्मलोकस्य वर्णनं योगनिद्रासमुत्थानं विष्णुर्वाक्यं च वेदसा पृथ्वीवाक्यं च दैवानां वंशावतरणं तथा ततो नारदवाक्यं च स्वर्गपर्गविदस्तथा आर्यास्तव पुनः कृष्ण समुत्पत्ति प्रपञ्चत गोव्रजेकमनं विष्णु शकटस्य निवर्तनं पूतनाया वधो भङ्गो यमलार्जुनयोरपि मृगासन्दर्शनं चैव वृन्दावन निषेवितं प्रावृषो वर्णनं चापे यमुना हृददर्शनं कालयस्यापि दमनं धेनुकस्य च भञ्जनं प्रलम्बनिधनं चैव शरद्वर्णनमेव च गिरियज्ञा प्रवृत्तिश्च गोवर्धनविधारणं गोविन्दस्याभिषेकं च गोपी सङ्क्रीडनं तथा अरिष्टासुरनिधनम् अक्रूरप्रेषणं तथा अन्धकस्य च वाक्यानि केशिलोनिधनं तथा अक्रूरागमनं चैव नागलोस्तिरसदन्तनं धनुर्भङ्गस्य कथनं कंसवाक्यमतः परं तोलयापीडवधश्चाणुन्दान्द्रवसस्तदा कंसानिधनं चापे विललाप कंसयोषिताम् उग्रसेनाभिषेनश्च यादवाश्वासनं तथा प्रत्यागतिर्कुरुकुलाद्धोक्ता रामकृष्णयो मथुरायाश्चोपरतो जरासन्ध निवर्तनं विकद्रवाक्यं रामस्य दर्शनं भाषणं तथा गोमन्तारोहणं चापे जरासन्ध गतिस्तथा गोमन्तस्य गृहीताः करवीरापुरे गति श्रीकालस्य वधस्तत्र मथुरागमनं तथा यमुनाकर्षणं चैव मथुरापक्रमस्तथा उपायेन बुधकाल यवनस्य प्रकीर्तिता निर्माणं द्वारवत्यास्तु रुक्मिणीहरणं तथा विवाहश्चैव रुक्मिण्या रुक्मिणो निधनं तथा बलदेवान्यकं पुण्यं बलमाहात्म्यमेव च नरकस्य वधपारे जातस्य हरणं तथा द्वारवत्या विशेषेण पुनर्निर्माणकेतनं द्वारकायां प्रवेशश्च सभायां च प्रवेशनं नारदश्च च वाक्यानि वृष्टिवन्धानुकीर्तनं षड्पुरस्य वधाख्यानं मन्दकस्य निवर्हणं समुद्राया कृष्णस्य जलक्रीडा कुतूहलं तथा भैम प्रवासेन मधुपान प्रवर्तनं तथा चाल्यक गान्धर्व समुदाहरणं हरे भानुश्चातुर्भानुर्मत्याहरणकीर्तनं संबरस्य वधश्चैव धन्योपाख्यानमेव च वासुदेवस्य माहात्म्यं बाणयुद्धं प्रपञ्चितं भविष्यं पुष्करं चैव प्रपञ्चैव कीर्तितं वाराहं नारसिंहं च वामनं बहुविस्तरं कैलासयाता कृष्णस्य पौण्डकस्य वधस्तथा हंसस्य डिम्बकश्चैव वधश्चैव प्रकीर्तितः पुरत्रयसंहारम् इति वृत्तान्तसङ्ग्रहः कृतोऽन्यपशार्दूलं सर्वपापप्रणाशनं वृत्तान्तं शृणुयात् यस्तु सायं प्रातः समाहिता
सयात वैष्णवधामं लब्धकामा कुर्तवः धन्यमिष समायोष्यं भुक्तिमुक्तिफलं प्रदम् इति श्रीमहाभारते अखिलभागे हरिवंशे भविष्यपर्वणि वृत्तान्तसङ्ग्रहे 34 अथ 35 हरिवंश श्रवण की दक्षिणा फल एवं महात्म्य का वर्णन। जनमेजय उवाच हरिवंशे पुराणे तो सुते मुनिवरोत्तम किं फलं किं च देयं वे तद्ब्रूहि त्वं ममग्रता। वैशम्पायनुवाच हरिवंशे पुराणे तो सुते च भरतोत्तमं कायिकं वाचिकं चैव मनसा समुपार्जितं तत्सर्वं नाशयामि तमः सूर्योदये यथा। 18 पुराणानां श्रवणाद्या फलं भवेत् तत्फलं समवाप्नोति वैष्णवो नात्र संशया। श्लोकार्धं श्लोकपादं वा हरिवंश समद्भवं शृण्वन्ति श्रद्धया युक्ता वैष्णवं पदमाप्नुयुः। जम्बोद्वीपं समाश्रित्य श्रोतारो दुर्लभः खलु भविष्यन्ति नरा राजन् सत्यं सत्यं वदाम्यहम्। स्त्रीभिश्च पुत्रकामाभिः श्रोतव्यं वैष्णवं यशः दक्षिणा च तृतीया वै निष्कत्र सुवर्णकं वाचिका यथाशक्त्या यथोक्तं फलमिच्छता। सुवर्णशृङ्गे च कपिलां सवस्तां वस्त्रसंयुतां वाचिकाय प्रदद्यात् वै आत्मानं श्रेयकाङ्क्षया। अलङ्कारं प्रदद्या च पर्णपर्णं भरतर्षभ कर्णस्याभरणं दद्यात् ज्ञानं च सविशेषता। भूमिदानं समाद्यद्यात् ब्रह्मणाय नराधिप भूमिदानं समं दानं न भूतं न भविष्यति। शृणोति श्रावयित्वापि हरिवंशं तु यो नर सर्वथा पापनिर्मुक्तो वैष्णवं पदमाप्नुयात्। पितॄनुद्धरते सर्वान् नेकादश समुद्भवान् आत्मानं सततं तैव स्त्रियं च भरतर्षभ दशांशाश्च होमे वै कार्यं श्रोत्रा नराधिप। इदं मया तवाग्रे च सर्वं प्रोक्तं नरर्षभ यस्य स्मरणमात्रेण सर्वपापे प्रमुच्यते। आपुत्रापुत्रमाप्नोति अदनो धनमाप्नुयात् नरमेधास्वमेधाभ्यां यत्फलं प्राप्यते नरे तत्फलं लभते नूनं पुराणश्रवणाद्धरे। ब्रह्मः ब्रोणः गोग्ना सुरापो गुरुतल्पगा सके पुराणश्रवणात् भूतो भवति नान्यथा। इदं मया ते परकीर्तितं महत् श्रीकृष्णमाहात्म्यपरामृतद्भुतं शृण्वन् पठन्नाशु समाप्नुयात् फलं यच्चापि लोकेषु सुदुर्लभं महत्। इति श्रीमहाभारते शतसाहस्र्यां संहितायां वैयासिक्यां खिलभागे हरिवंशे भविष्यपर्वणि श्रवणफलकथने 35 हरिः ओं तत्सत् हरिः ओं तत्सत् हरिः ओं तत्सत् इति। ओं श्री परमात्मने नमः। श्री हरिवंश माहात्म्यं प्रथमोऽध्यायः। हरिवंश श्रवण का महात्म्य, नारी के 5 दोष और हरिवंश श्रवण से उनकी निवृत्ति, पाठ के उत्तम मध्यम आदि भेद तथा गोव्रत की विधि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। जयति पराशरसूनुः सत्यवती हृदयनन्दनो व्यासः यस्यास्य कमलगलितं वाङ्मयामृतं जगत्पिबते। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जनमेजय उवाच तुया मे भगवन् प्रोक्तो भरतश्रवणे विधि श्रवणे हरिवंशस्य विशेषाद्वदमे विधिं। वैशम्पायनुवाच ब्रह्म विष्णु महेशाणां हरिवंशं च गुरुवपु शब्दब्रह्ममयं विद्धिं हरिवंशं सनातनं शाब्दे ब्रह्मणि निष्णाता परब्रह्मादिगच्छते। हरिवंशा पुराणे तु श्रुते वैराजसत्तम कायिकं वाचिकं पापं मनसा समुपार्जितं तत्सर्वं नाशमायाति तमः सूर्योदये यथा। 18 पुराणानां श्रवणाद्या फलं लभेत् तत्फलं समवाप्नोति वैष्णवो नात्र संशयः। स्त्रियश्च पुरुषाश्चैव वैष्णवं पदमाप्नुयुः। जम्बुद्वीपं समाश्रित्य श्रोतारो दुर्लभः खलु भविष्यन्ति नरा राजन् सत्यं सत्यं वदाम्यहम्। स्त्रीभिश्च पुत्रकामाभिः श्रोतव्यं वैष्णवं यशः बलघाते च पुरुषो मृतवस्था प्रजायते। श्रवणं हरिवंशस्य कर्तव्यं च यथाविधे। गुरुचन्द्राग्निसूर्याणां सम्मुखे मे हते च या बीजमुत्सृज्यते तेन त्यक्तारेण नरो भवेत्। योषितामल्पबालानां च बालानां घातिनां तथा फलानां कर्तनकरे पाता पितृभ्ययोतने। श्रवणे परमगर्भाणां तदत्त प्रयोजनोषणे विदृग्विधा भविष्यन्ते पंचदोषायुता स्त्रिया अपस्वामृतवत्ता च काकवन्द्यास्तथैव च कन्याप्रजात्वं च तथा स्नावयुक्ता सुपातके तासां दोषापहारार्थं हरिवंशो विजगजति। मदेया श्रवणः सद्यो दोषा नश्यन्ति सत्वरं नरा सुवर्णं सर्पेश्च परदाने समन्वितं। दशावृत्ति शृणोद्यं च बीजसाफल्यमाप्नुयात्। दशावृत्तिरपुष्पार्थं मृतवस्था तु सत्तवै पंचावृत्ति सवद्गर्भं काकवन्ध्यात्रयं तथा
कन्या प्रसूके काव्यर्तिं श्रुत्वा पुत्रमवप्नुयु जीवितावधिगं श्राव्यं सर्वदोषोपशान्तये भविष्यं जन्म सम्प्राप्य न भवेत् तादृशी पुनः उत्तमं साधु पाठं च मध्यमं च निरर्थकं विनार्थं शुद्धपाठेश्च उत्तमेन समो भवेत् नवाहमुत्तमं प्रोक्तम् एकविंशाः मध्यमं निकृष्टमेकत्रिंशाः सुसाख्यं समाचरेत् बहुभिर्दिवसैराजन साध्यानां साधनं कलौ तेन पारायणं प्रान्त्यं प्रोक्तं नारायणात्मना नवाहो गर्जते कालो चैकविंशतिस्तथा एकदञ्चाहिको यज्ञो वन्द्याद्दोषा विनाशक गोव्रजन्तो स्त्रियः कार्यं पुराणं पुरणेन च श्रवणारम्भणे राजनीरावत् कथयामि ते अवसायन्तपर्यन्तं कार्यं मासाव्रतं शुभं चतुर्थं प्रातरुत्थाय स्त्रिया हृष्टेन चेतसा गोव्रतं नियतं कार्यं निराहारं निरोधकं सूर्यास्तत्कालपर्यन्तं यावदग्रागमो भवेत् आगतां च सवत्सं हि पूजयित्वा यथाविधि यवसं पुष्कलं दत्त्वा यवान्नं कुरुते स्वयम् एवं वासे चतुर्थ्यां च शुक्लायां व्रतमाचरेत् स्त्रीव्रतं कद्दं राजन् पुरुषस्य तथैव च एवं मासाव्रतः कृत्वा सपुत्रं लभते ध्रुवम् इति श्रीपद्मपुराणे हरिवंशमाहात्म्ये श्रवणादिविधिकथनं नाम प्रथमोऽध्यायः। अथ द्वितीयोऽध्यायः हरिवंश श्रवण की विधि और फल। वैशम्पायनुवाच अथ ते सम्प्रवक्ष्यामि नवाः श्रवणे विधिं सहायैर्बहुभिश्चैव प्रायसाध्यो विधिस्त्वयं दैवज्ञं तु समाहूय मुहूर्तं पृच्छयत्नता विवाहे यादृशं वित्तं तादृशं परिकल्प्य च नभस्यश्चास्मिनोर्जो च मार्गशीर्षं शुचिर्नभ एते मासा कथारम्भे श्रोतॄणां कामसूचका सहायाश्चात एवात्र करवत्यासोद्यमश्च ये देशे देशितासौज्ञं वार्ता प्रोच्चा प्रयत्नता भविष्यति कथा छात्र अगन्तव्यं कुटुम्बिभे देशे देशे विरक्तागे वैष्णवा कीर्तनोत्सुका तेष्वेव पत्रं प्रेषं च तल्लेखनमिति ऋतं सतां समाजो भवितां नवरात्रं सुदुर्लभ आगन्तुकानां सर्वेषां वासस्थानं निकल्पयेत् तीर्थे वापे वने वापे गृहे वा श्रवणं श्रुतं विशालावस्था यत्र कर्तव्यं तत्कथास्थलं शोधनं मार्जनं भूमिर्लेपनं धातुमण्डलं गृहोपस्करमुद्धृत्य गृहकोणे निवेशयेत् कर्तव्यो मण्डपं प्रोचे कदलीस्तम्भमण्डिता फलपुष्पातलर्भिक्ष्वा स्नेनातेन विराजिता चतुर्दिक्षु दुजारोपस्तोरणेन विराजिता अर्ध्वस्तैव लोकाश्च सत्ताद्ध परिकीर्तयेत् तेषु विप्राविरक्ताश्च स्थापनीया प्रबुध्यवे पूर्वं तेषां सासानि कर्तव्यानि सोत्तरं वक्तुश्चाविदादिभ्यं मासनं परिकल्पयेत् उदमुखो भवेद्वक्ता श्रोता वे प्रामुखस्तथा प्रामुखो त भवेद्वक्ता श्रोत्राशोदङ्मुदं तदा विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेदशास्त्र विशारद दृष्टन्ता कुशलो धीरो भक्ता कार्योदयान्विता वेदवेद तत्त्वज्ञे गुरुभिर्ब्रह्मवादिभिः नृणां कितोपदेशानां सद्य सिद्धिर्हि जायते अथान्याजन सामान्ये गुरुभिर्नीतिको विदे नृणां कितोपदेशेन गुरुसिद्धिर्कीदृशी अनेक धर्मा विभ्रान्ता स्त्रीणा पाखण्डवादिना धर्मशास्त्रा कथोच्चारे त्याजस्ते यदि पंडिता वक्तुपार्श्वे सहायार्थं मन्यस्थापिता विधि पंडिता संचहेच्छेता लोकबन्धेन तत्परा वक्त्राचौरं प्रकर्तव्यं दिना दर्वा प्रदापते वक्तु श्रोतु चन्द्रशुद्धौ दम्पत्यो शुभतारके अरुणोदये परिनिर्वृत्य शौचं स्नानं समाचरेत् नित्यं संफेत कृत्वा सन्ध्याश्चं प्रयतस्थिता सुक्षालितप्राणिपादं स्वस्तिवाचनपूर्वकं गोमयोपलिप्यदेशे सर्वतो भद्रकल्पनं स्वीयशक्त्यानुसारेण पूजनं सर्वमाचरेत् कथा विघ्न विनाशाय गणनाथं प्रपूजयेत् स लक्ष्मीपुत्रसहितं गोपालं स्थापयेत् तथा निर्विघ्नेन सिद्ध्यर्थं देवपूजनपूर्वकं संकल्पं कुर्यात् अद्येहेत्यादिदेशकालो स्मृत्वा अमुक गोत्रस्य अमुक प्रवरस्य अमुक शर्मणः सपत्नीकस्य मम जन्मनि जन्मनि संचितमः पातकपटलनाशपूर्वकं तेन पापसञ्चयेन कृतसन्तानबाधकता विनाशपूर्वकम् इह जन्मनि सन्तानोत्पत्तिहेतवे तस्य सन्तानस्य शारदां शतमायुषो वृद्ध्यमात्मनश्च सकलसुखाप्तिहेतवे इह शरीरशुद्ध्यर्थं परत्र चेन्द्रादिलोकातिक्रमण पूर्वकं श्रीमद्विष्णुभक्त्युद्रेकजनितकल्पावधि तल्लोकगमन तत्र वासपूर्वक तत्स्वरूपावत्तिहेतवे आवां दम्पते श्रीमद्हरिवंशपुराणश्रवणं कर्तृकतया करिष्यावहे अन्यतरकर्तृत्वे करिष्ये इत्येव सङ्कल्पः। इति कृत्वा तु सङ्कल्पं भक्तारं वृणुयात् ततः सुताध्ययनं सम्पन्नं पूजयित्वा यथाविधि सुवर्णमुद्रिकां गृह्य कुण्डले च विशेषतः धौतवस्त्रं सोत्तरेणं चोष्णीनेन समन्वितं सुवर्णषोडशफलं पुष्पताम्बूलसंयुतं पूगे फलं चाक्षितां वै गृहीत्वा शुद्धमासन
संकल्पम अद्येहेत्यादि अमुक गोत्र अमुक शर्माणम ब्राह्मण में भिश्चंदन तांबूल सुवर्ण वस्त्रादिभिर हरिवंश श्रवणे वाचकत्वेनावाम दंपते त्वाम वृणीवहे व्रतोस्मीति तेनोक्ते व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणां श्रद्धमाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते इति मंत्रेण वक्तुर्दक्षिणकरमूले रक्षाबन्धनं कार्यं ब्राह्मणेन श्रोत्रिणां रक्षाबन्धनं कार्यम् चन्दनाद्युपचारेस्तु वस्त्रपुष्पाक्षतेस्तदा हेमालङ्करणे पूगे फले ऋतु समुद्भवे पुराणपूजनं प्रोक्तो विधिनां षोडशेन तु पूजयित्वा तुजा श्रेष्ठा श्रवणं फलं दिनं तस्मात् सर्वप्रयत्नेन श्रोतव्यं विधिपूर्वकम् अथ व्यासं नमस्कुर्यो मन्त्रमेतुर्मुदीरयेत् नमस्ते भगवन् व्यास सर्वशास्त्रार्थकोविदा ब्रह्म विष्णु महेशानां मूर्ते सत्यावती सुता इति व्यासं नमस्कृत्य शुभदेशे कुशासने उपविश्य प्रतिदिनं मुल्लसा प्रीतमानसा बलो युवात् वृद्धो वा दरिद्रो दुर्बलोऽपि वा पुराणज्ञस्तावन्द्या पूज्यश्च सुकृतार्थिभिः नीचबुद्धिं च न कुर्वेता पुराणज्ञे कदाचन यस्य वक्तोद्गता वाणी कामधेनु शरीरिणां गुरवः सन्ति लोकस्य जन्मतो गुणतश्च ये तेषामपि च सर्वेषां पुराणज्ञा पुरोगुरु भवकोटि सहस्रेषु भूत्वा भूत्वा च सीदते यो ददाति पुण्यवृत्तिं कोऽन्यत्तस्मात् परो गुरु पुराणज्ञः शरदान्ता शान्तोपेजितमत्सरः साधु कारुण्यवनवाग्मे वदेत् पुण्य कथं सुदे व्यासासन समारूढो यदा पौराणकौ द्विजा आसमाप्ते प्रसङ्गस्य नमस्कुर्यान्न कस्यचित् ये धूर्ता ये दुर्वृत्ता ये चान्ये विजिगीषव तेषां कुटिलवृत्तीनाम् अग्रे चैव वदेत् कथां न दुर्जना समाकीर्णे न शूद्रस्वापदावृते देशे नापूत सदने वदेत् पुण्य कथं सुदे सद्ग्रामे सृजनाकीर्णे स्वेत्थे देवतालये पुण्ये न दानधीतीरे वदेत् पुण्य कथं सुदे एदशाद्वाचकाद्रक्षात् श्रुत्वा फलमवाप्नुयात् एहि कामुष्मिकं शर्म पुण्यं पुत्रादिसिद्धिदं महापापादशमनं पुराण हरिवंशकं योज्यं पुत्रादिसिद्ध्यर्थं हरिवंशाजितेन्द्रिये शृणुयात् सर्वभावेन पुण्यं पापप्रणाशनम् इति श्रीपद्मपुराणे हरिवंशमाहात्म्ये श्रवणादिविधिकथनं नाम द्वितीयोऽध्यायः। अथ तृतीयोऽध्यायः हरिवंश श्रवण की विधि और फल। वैशम्पायनुवाच जपाधे श्रवणं प्रोक्तं हरिवंशस्य सूरिभिः पितॄन् सन्तर्पशुद्ध्यर्थं प्रायश्चित्तं समाचरेत् सुमण्डपं च कर्तव्यं तत्र स्थाप्यो हरिस्तथा कृष्णमुद्देश्य मन्त्रेण चरेत् पूजाविधिं क्रमात् प्रदक्षिणा नमस्कारान् पूज्यन्ते स्तुतिमाचरेत् संसारसागरे मग्नं दीनं मां करुणानिधे कर्मग्राहक गृहीत्वा मामुदरं भवार्णवात् तथा श्रीहरिवंशस्य पूजाकार्या प्रयत्नता विधिना षोडशेनैव धूपदीपा समन्विता ततस्तु श्रीफलं धृत्वा नमस्कारं समाचरेत् सुते प्रसन्नचित्तेन कर्तव्या केवलं तदा स्वीकृतोऽसि मया नाथ पुत्रार्थं भवसागरे मनोरथो मदीयोग्यं सफलः सर्वथा त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशव एवं तेन वच प्रोक्त्वा वकारं तत् पूजयेत् सम्भूषा वस्त्रभूषादे पूजान्ते तं च संस्तवेत् व्यासरूपा प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद एतत् कथा प्रकाशेन मद्ज्ञानं विनाशय तदग्रे नियमः पश्चात् कर्तव्यं श्रेयसे मुदा नवरात्रं यथाशक्त्या धारणीया स एव हि वर्णं पञ्चविप्राणां कथाभङ्गनिवृत्तये कर्तव्यं तर्हि जाप्यं द्वादशाक्षरविद्यया सन्तानगोपालमन्त्र महारुद्र जपस्तथा पूजनं पार्थिवस्यैव गणनाथ मनोर्जप ब्रह्मणान् वैष्णवाश्चान्यान् तथा कीर्तनकारिण नत्वा सम्पूज्यदत्याज्ञा स्वयमासनमाविशेत् लोकवित्ताधरानाग सर्वचिन्ताविदस्तया कश्चिच्चित्तस्नुमते स लभेत् फलमद्भुतं दम्पते शुद्धमनसो श्रद्धाभक्ति समन्वितौ श्रद्धेव सर्वधर्माणां मातेव हितकारिणे श्रद्धयैव नृणां सिद्धिर्जायते लोकयोद्वयो श्रद्धया भजतः पुंसा शिलापि फलदागिने मूर्खोऽपि पूजितो भक्त्या गुरुर्भवति ज्ञानदा श्रद्धया भजतो मन्त्रस्तु तद्योऽपि फलप्रदा श्रद्धया पूजितो देवो नित्यस्यापि वरप्रदः अश्रद्धया कृता पूजा दानं यज्ञस्ततो व्रतं सर्वं निष्फलतां याते पुष्पं बन्धुतरो विवा सर्वत्र संशयाभ्यष्टा श्रद्धाहीनोति चञ्चल परमार्थात् परिभ्रष्टा संस्कृतिर्हिमुच्यते मन्त्रे तीर्थे देवे देवज्ञे भेषजे गुरौ यादृशे भावनं यस्या सिद्धिर्भवति तादृशे अतो भावमयं विश्वं पुण्यपापं च भावता ते उभे भावहीनस्य न भवेतां कदाचन तस्मात् सर्वात्मना राजन् श्रद्धाभक्तिः समाश्रयेत् आसुरे दयामारभ्य सार्धं त्रिप्रहर्तिकं वाचनीया कथा सम्यक् धीरकण्ठा सुधीमता कथा विराम कर्तव्यो मध्याह्ने घटिकाद्वयं तद्कथामनुकार्यं वै कीर्तनं वैष्णवस्तथा एवं श्रुत्वा विधानेन सर्वान् कामान् अवाप्नुयात् इति श्रीपद्मपुराणे हरिवंशमाहात्म्ये
श्रवणादिविधिकथनं नाम तृतीयोऽध्यायः। अथ चतुर्थोऽध्यायः। नवाह व्रती श्रोताओं के पालन करने योग्य नियम, उनके द्वारा त्याज्य वस्तुओं का उल्लेख, न्याय विरुद्ध कथा श्रवण करने वालों की दुर्गति, कथा में विघ्न डालने के कारण एक नारी को नरक यातना एवं राक्षस योनि की प्राप्ति तथा श्रोताओं के 14 भेद। वैशंपायनुवाच नवाह व्रतीनां पुंसां नियमांशनु सत्तमा एककालासनश्चैव अदाशायी भवेन्नर स्थातव्यं ब्रह्मचर्येण यावत् ग्रन्थः समाप्यते हरिवंशे तथा राजन् पायसं चर भोजनं पारणे पारणे यातं यथावत् भरतर्षभ मलमूत्राज्यार्थं हि तल्वाघार सुखावहः हविष्यानेन कर्तव्यम् एकवारं कथार्थिना उपस्या नवरात्रं वा शक्तिश्चोषणयात् तदा घृतापानं पयःपानं घृतावासने वा सुखं फलाहारेण वा श्राव्यमेकभुक्तेन वा पुनः सुखसाध्यं भवेद् यक्तो कर्तव्यं श्रवणं यतत् भोजनं तो वरं मन्ये कथाश्रवणकारकं नोपवासो वरं प्रोक्तो कथा विघ्नः करो यदि शृणुयाद्यासुजस्तिष्ठात् नेकचित्तेता सदा प्रातः स्नानादिकं कृत्वा पुत्रदार समन्विता पुराणश्रवणं कुर्यात् कृष्णपूजनपूर्वकं पुष्पधूपा फले कुर्यात् सम्यङ् नैवेद्यदुद्यते गुरो शुश्रूषणं तेन स्मर्तव्यं फलकाङ्क्षिणा श्रुत्वा यथेच्छया शौर्यं कार्यं पुण्येन वर्तमना सायंकाले गुरुश्रेष्ठ तोषयित्वा सबन्धव स्वपरिग्रह संज्ञेन सुखं स्वपितवे तदा नियमादि प्रकर्तव्यं पापानां विनिवर्तने यदा सुखं व्यवहरे नित्यं विष्णुपरायण शुचि शुद्धामना तिष्ठन् पत्रावल्यां च भोजनं कथा समाप्तो भुक्तिं च कुर्यान् नित्यं कथाव्रते द्विदलं मधुतैलं च गरिष्ठान्नं तथैव च भावदुष्टं पर्युषितं जहान् नित्यं कथाव्रते वृतान्तकं च कलिङ्गं च दग्धमन्नं मसूरिकान् निष्पापानां निषाद्यं च वर्जहिच्च कथाव्रते पलाण्डूलशुनं हिङ्गो मूलकं गृञ्जनं तथा नालिकामूलकुष्माण्डं नैवेद्यश्च कथाव्रते कामं क्रोधं मदम्बानं मत्सरं लोभमेव च दम्भमोहं तथा द्वेषं दूरहिच्च कथाव्रते वेद वैष्णव विप्राणं गुरु गोव्रतनं तथा श्रीराजा महतां निन्दां वर्जहिच्च कथाव्रते श्रीराजा महतां निन्दां वर्जहिच्च कथाव्रते रजसुरान्त्यजमले म्लेच्छपातितवात्यके सह द्विजादुर्वदेशा च नवेदे च कथाव्रते सत्यं शौचं तज्ञामौनं मार्जवं विनयं तथा उदारं मानसं तद्वत् कुर्यादेव कथाव्रते श्रद्धा भक्ते समायुक्ता नान्यकारेषु लालसा वाग्यदासयो विज्ञा सोतार पुण्यभागिनाम् अभक्ता ये कथां पुण्यं शृण्वन्ति मनुजाधम तेषां पुण्याफलं नास्ति दुःखं स्याञ्जनमनीचन्मे पुराणं यत् सम्पूज्य ताम्बूलाब्धेरुपायने शृण्वन्ते च कथां भक्त्या दरिद्रासुरनपापिना कथायां कीर्त्यमानायां ये गच्छन्त्यन्यो नरा भोगान्तरे प्रणश्यन्ते तेषां दाराश्च सम्पदा शोषणे सामस्तकार्ये च कथां शृण्वन्ति पावने ते बलाका प्रजायन्ते पापिनो मनुजाधम ताम्बूलं भक्षयन्तो ये कथां शृण्वन्ति पाविने स्वविष्टां खादयन्त्येन नारकेण किङ्करा नारयस्तुलायाश्च योनितुल्यं मुखं भवेत् ये तुङ्गासनारूढा कथां शृण्वन्ति दम्भिका अक्षयान् नरकान् भुक्त्वा ते भवन्त्येव वाग्यसा ये च वीरान् सरान्रूढा ये च शय्यान् संस्थिता शृण्वन्ति तत्कथां जयतो भवन्ति अर्जुनपादप आसं प्रणम्य शृण्वन्तो वृषवृक्षा भवन्ति ते तथा शयानां शृण्वन्तो भवन्त्याजगरन्नरा या शृणोते कथां भक्तं समानमा समस्थिता गुरुतल्पसमं पापं सम्प्राप्य नरकं व्रजेत् ये निन्दन्ते प्राणज्ञान् कथां वा पापहारिणीं तेभ्य जन्मस्तं मर्त्या शुनकासं भवन्ति च कथायां वर्तमानां ये वदन्ति दुर्दुत्तरं ते गर्दवा प्रजायन्ते कृकालस्ता तदपरं कदाचिदपि ये पुण्या न शृण्वन्ति कथं नरा ते भक्त्वा नरकान् घोरान् भवन्ति विनोषुकरा कथायां कीर्त्यमानायां विघ्नं कुर्वन्ति ये षटा कोटिशब्दान् नरकान् भुक्त्वा भवन्ति ग्रामसूकरा मध्ये वार्ता न कुर्वीता चेत् कुर्यान् नरयं व्रजेत् कथायां शृण्यमायानां न कुर्याच्छलशुत्सुलां नर्मवादान् विधिन्नेव स्त्रिया सम्भाषणं तथा न कर्तव्यं प्रयत्नेन कथा विच्छेदकारणं विच्छेदेन कथामासुर ब्रह्महत्या समं त्वगं प्राप्नोति नृपशार्दूला कथा विच्छेदका पुमान् न कुर्यात् तो कथा मध्ये त्वन्यवार्ता प्रयत्नता न रेवा पुरुषो वापि कुर्यान्निरमयाप्नुयात् इतिहासं वदाम्यत्र श्रुत्वैकं हिमानदा यं श्रुत्वा न वदिद्वार्ता कथा मध्ये कदाचन जनस्थाने पुरा कश्चित् ब्रह्मणो वेदपारग धर्मशास्त्रति निपुण सदाचार परागण गङ्गास्नानं विधायात् कृत्वा मध्याह्निकं तथा कृत्वा देवार्चनं चैव श्रवणे तत्परो भवत् तस्य भयार्था दुष्टा च कर्कशा कलहप्रिया असत्यालापनिपुणा परद्वेषा परागण हत्वा चक्रे धनस्यापि सङ्ग्रहं पापनिश्चया ददे दुग्धं समानेयं शर्करागुणमेव च घृतं च नवनीतं च स्वयमानीय सर्वदा एकान्ते भक्षणं चक्रे भर्तयन्न पशुक्कलं दुराग्रह दुष्टिमना प्रतिनिन्दा परायण बहुपापा प्रगर्त्रे च परवेशामुपविजने
सुभाषणं पतिन्नेव दुषक्षेम विधागिने पंक्तिभेदं प्रकुर्वाणां सदा निष्ठुरभाषिणे अजता वैराकारिणी धर्मनाशिनी सज्जनोऽपि गुणे सौम्या तस्या भर्ता सुपूजिता यदा भर्ता पुराणस्य श्रवणाय हि संस्थिता प्रत्यहं तत्र गत्वा तु तस्य निन्दा चकारः सन्न्यासिवत् कथं यत्र श्रवणे या सत्कृता समुत्पन्ना निरुद्योगा के कर्तव्यं मया वद शिशवो मां पीड्यन्ते भक्षणाय दिने दिने किं तेषां च प्रकर्तव्यं भक्षणार्थं मया वद नास्तेव न गृहे किञ्चित् वस्त्रं वाप्याथवा धनं किं मया च प्रकर्तव्यं कुत्र गन्तव्यमेव च कथं विलिखितं दृष्टं धात्रा पापेन मे पुरा मूर्खश्चालस्य संयुक्तो दरिद्रो निष्ठुरस्तथा स्नेहीना कुटुम्बे च कथाया श्रवणे रता एतादृशा पतिर्मह्यं धात्रा दूतो दुरत्सदा पृथिव्यां दर्भगृहेकाहं दरिद्रगृहमागता उदारपूतिमार्तं हि नान्नं मे भक्षितं कदा सौभाग्यस्ता श्रेयो लोके यासामुद्योगशालिनः पतयो धनधान्यादि समृद्धिः परिशोभिता ते वै स्त्रीणां वाक्यकारा शिशुपालन तत्परा नित्यं गृहे तिष्ठन्ति स्त्रीणां सन्तोषकारका सदन्ना भक्षणात् पुष्टा भार्याज्ञा परिपालका व्यवसाय च भार्याणां कुर्वन्ति बुद्धिशालिनः अयं मूर्खश्चरते रुपेक्षां कुरुते गृहे अद्य तैलं गृहे नास्ति चेदनं लवणं तथा सा कश्च मम नास्ति वा धनलेशो न मत्गृहे किं मया तु प्रकर्तव्यं पतिरेतादृशो मम कथायां श्रूयमाणायां पत्यासनमार्गमूर्तिनां धन्यादो विद्यमानेऽपि मिथ्याभाषण तत्परा कथा विघ्नं चकारासो कर्कसा सा दिने दिने ततः काले मरणं प्राप्ता सा दुष्टमानसा यमदूतेस्तु बुद्ध्वा सा नीता च यममन्दिरे ततो यमज्ञातैस्तु नरके पातिता चिरम् पश्चात् सा राक्षसी जाता भैरवे जलवर्जिते अरण्ये क्षुत्रविवृता पूर्वपाता प्रभावता तस्मात् विघ्नं च कर्तव्यं भार्या पुरुषेण वा श्रीहरे सत्कथायास्तु तव सत्यं वदाम्यहम् मीनालिनो मयि हंसबकस्वभावा मार्जारकाकवृककङ्कजलोकतुल्या सच्छिद्रकुम्भजलसिन्धुशिलोपमाश्च त्वेषावकचतुर्दशा भवति भवन्ति दरिद्रश्च क्षयरोगे निर्भाग्या पापकर्मवान् अनपत्यो मोक्षकामा शृणुयासा कथामिमाम् अपुष्पाकाकवन्द्या च वन्द्या च समात्यभातका स्मद्गर्भा च या नारी त्वया श्रव्या प्रयत्नता सुपुत्रं लभते राजन् व्यासस्य वचनं यथा सर्वान् कामान् वाप्नोति कथां श्रुत्वा हरेरिमाम् इति श्रीपद्मपुराणे हरिवंशमाहात्म्ये श्रवणादिविधिकथनं नाम चतुर्थोऽध्यायः अथ पंचमोऽध्यायः हरिवंश के नवाह पारायण का उद्यापन उसमें किए जाने वाले दान पुस्तक पूजा और वाचक पूजन आदि का विधान एवं माहात्म्य वैशंपायनुवाच एवं कृत्वा व्रतविधे मुद्यापनमथाचरेत् जन्माष्टमी व्रतमिव कर्तव्यं फलकाङ्क्षिभिः अकिञ्चनेषु भक्तेषु प्रायोन्नोद्यापनग्रह श्रवणेनैव पूतास्ते निष्कामा वैष्णवाज्ञता एवं नवाह यज्ञेऽस्मिन् समाप्ते श्रोतृभिस्तदा पुस्तकस्य च वक्तुश्च पूजा कार्यातिभक्तिता प्रसादात् तुलसीमाला श्रोत्रेभ्यश्च दीयताम् मृदङ्गातालतलितं कीर्तनं कीर्तितं ततः जय शब्दो नमः शब्द शङ्ख शब्दश्च गीयताम् विप्रेभ्यो याचकेभ्यश्च वित्तमन्नं च दीयताम् श्रवणान्ते हरिमूर्ते सहस्रैकस्य प्रदीयताम् सुवर्णस्य कृता सम्यक् लक्ष्म्या फलमानता समाप्य सर्वं प्रेतां संगीताशास्त्रकोविदा शुभे दिने निवेश्याता क्षौमवस्त्राभिसंवृता शुक्लाम्बरधरस्तत्र शुचिर्भूत्वा सुलङ्कृता अर्चहेतु यथा नाग्यं गन्धमाल्ये पृथक् पृथक् संगीता पुस्तकं तत्र प्रेता सुसमाहिता भक्ष्यर्भोजश्च कूपैश्च कौतुकैर्विविधैः शुभे हिरण्यामन्यद्रव्यं दक्षिणां तत्र दापयेत् ये श्रावयन्ति मनुजां पुण्या पौराणिकीं कथां कल्पकोटिशतं साग्रं यान्ति ते ब्रह्मणपदे आसनार्थं प्रयच्छन्ते पुराणज्ञस्य ये नराः कम्बलाजनवासान्ते मञ्चाफलकमेव च स्वर्गलोकं समासाद्य भुक्त्वा भोगान् स्थितान् स्थित्वा ब्रह्मादिलोकेषु पदं यान्ति निरामय पुराणस्य प्रयच्छन्ते ये स्तोत्रावसनं नवम् भोगिनो ज्ञानसम्पन्ना भवन्ति भवे भवे ये महापातकिर्युक्ता उपपाताकिनश्च ये पुराणश्रवणाद्देव ते ज्ञान्ति परमं पदम् हरिवंशं लिखित्वा ये वाचिकाज्ञा प्रदापयेत् यत्फलं भूमिधान्यस्य तत्फलं लभते हि सा राजसो येन ते नेष्टम् अश्वथेन वै नृपा दत्तानि सर्वदानानि हरिवंशे श्रुतेऽखिले राजसो यश्वमेधाज्ञा यज्ञाश्चैव युगे युगे श्रवणस्य हरिवंशस्य कलो यज्ञफलप्रदम् श्रद्धावानास्ति गोदानो हरिवंशं यदा रभेत् पातकामपि प्रकम्पन्ते प्रत्यूहाने ज्वलन्ति च समारभ्य न हित्वारं हरिवंशं य आदितः
स्पर्शनात् दर्शनात् तस्य विष्णुर्दिष्टो भवेन् नृप जन्मत्रयस्य निष्कर्षः पातकस्य च योध्रुवम् फलाप्तिश्च समाप्तो च हरिवंशस्य बुध्यते श्रोतो भारतविज्ञेयं पूर्वं सुकृतलक्षणं येन सञ्जायते बुद्धिः हरिवंशावधारणे सर्वाणि च पुराणानि वेदाश्च स्मृतयस्तथा हरिवंशेन बध्यार्था व्यासेन च महर्षिणा श्रुतिस्मृतिपुराणानां निन्दकेभ्यः कथञ्चन पापेभ्यश्च महाराजा श्रावयन्नेव वाचक श्रुत्वा तुष्टेन मनसा वाचकं परिपूजयेत् दान्तं यशस्विनं कान्तं शुचिस्पृष्टक्षरभुवं त्रिक्षूलामाचर परमा क्रोधामनुवादिनं ग्रामं दद्या सुवसितं कुण्डलोष्णीमलाधिकं पादकोपानहो छात्रं सवितान्नं मसूरिकाम् एवं कृत्वा तु विधिवत् वाचिकाया प्रदापयेत् यानं वाट्सं हयगजोच्छोमं मणिमयासनं पञ्चभाण्डानि ताम्रस्य ताम्रस्यैवाम्बुजाभ्वनं सकुटुम्बं च सस्त्रीकं वाचकं परया मुदा विभूषणैरलङ्कृत्य परिधाप्य सुवाससे कृष्णद्वैपाग्यनन्ध्यायन् नमस्कुर्वन्ति भावता वाचके परितुष्टे तो तुष्टासु सर्वदेवता वित्तसाट्यं न कर्तव्यं हरिवंशाफलेप्सुभि प्रदेया गौशुवाचैका सवत्सा हेमपूरिता फलेन चापलार्थेन हृदं वाथवा पुनः वाचकं येन केनापि तोषदेत् प्रथमाद्विजय तुष्टे च वाचके राजंस्तुष्टासु सर्वदेवता तुष्टेषु सर्वदेवेषु कार्यं तु सफलं भवेत् हरिवंशे समाप्ते तु वाचके परिपूजिते ऋणत्रयेण मुक्ताया सुस्ते न राजन्मे जया मोदन्तेऽपि दुरस्तेषां लोकानां प्राप्यक्षयान् हरिवंशस्य प्रारम्भे समाप्तो चैव ते सः सर्वान् कामान् वाप्नोति विपाप्मा जायते नर एवं कृते विधाने तु प्रजां प्राप्नोति मानव धनरारोग्यमायुष्यं सौभाग्यं गुणगौरवं प्राप्नोति मनुजः सम्यक् नत्रिकाद्या विचारणा इति श्रीपद्मपुराणे हरिवंशमाहात्म्ये श्रवणादिविधिकथनं नाम पञ्चमोऽध्यायः। अथ षष्ठोऽध्यायः। हरिवंश आरंभ करने के लिए उत्तम मास तिथि नक्षत्र आदि का निर्देश, देव पूजन, व्यास पूजन तथा कथा समाप्ति पर दी जाने वाली दक्षिणा एवं दान आदि का उल्लेख तथा श्रवण का माहात्म्य। जन्मेजय उवाच प्रारंभस्तु कथं कार्यं कथं पूजा विधि स्मृता कथं विसर्जयेत् व्यासं कथं सम्यक् फलं लभेत् एतत् सर्वं समाचक्ष्य विस्तरन् मुनिसत्तमा। वैशम्पायनुवाच शृणुराजन् यथा वन्द्या सन्तति लभते ध्रुवं वैशाखे माघ ऊर्जे च अन्यस्मिन् शुभमासके शुक्लपक्षे तथा पूर्णा नन्दा भद्राज्यासु च वारे गुरु तथा शुक्रे चन्द्रे चन्द्रात्मजे तथा नक्षत्रे श्रवणे हस्ते पुष्ये मूले पुनर्वसौ वासवे तु हिनांसो च पोष्णे च हयतारके सौभाग्यादि योगेषु कर्णं विष्टिकर्णे श्रोतश्चापि भक्तुश्च चन्द्रे च बलशालिने पर्वाणे चापि मध्याह्ने प्रारम्भं क्रियते बुधे आदौ लम्बोदर पूज्य कलशस्तु ततः परं श्रीखण्डा गुरुकर्पूरा कुङ्कुमाधूमलिप्ने पङ्कजश्चङ्क्रे नान्ये जाते पुष्पे सुगन्धिभि तुलसी बिल्वधात्रीणां पत्रैरन्ये नवाङ्कुरै धूपैर्दीपैश्च विविधैर्नरकेलाफलादिभिः ताम्बूले मुखवासश्च खण्डसे शुक्लतण्डुले चामरैर्विजनश्चैव घण्टावाद्यादिभिस्तथा प्रत्यहं पूजयेद्देवं यावद् ग्रन्थं समाप्यते लत्तादिदोषरहिते वारे च शुभसंज्ञके समर्पयेत् पुराणं तु तथा पूजां समाचरेत् प्रारम्भे च यथा पूजा तथा कार्याविसर्जने चन्दना गुरुकर्पूरा कुङ्कुमैर्गन्धकादिभिः गीतवादत्रनृत्यश्च राजनकार्यो महोत्सव तथा पुराणपूजायां यथा दानं तथा शृणु 1800 दानं पुराणाय समर्पयेत् अभावे 1200 पूजा व्यजनमे जया तदभावेऽपि राजेन्द्र 100 परिकीर्तितम् उत्तमं प्रथमं दानं मधुमं च प्रकीर्तितं सपत्नीकं ततो व्यासं दुकूले सङ्कुले द्रवे पूजयेत् सर्वभावेन स सम्यक् फलमश्नुते परधे ज्ञाने देह्यानि कुण्डलानि शुभानि च मुकुटाद्यैरलङ्कृत्य केयूराङ्गदभूषणे गावस्तु कपिलादया सवत्सागरवसंयुता यानमश्वादिकं राजन् दासीदासान् समर्पयेत् आसनं पुरुषाभ्याग्र धूपदीपादिभाजनं शय्यातोलादिकं सर्वं सोपदानं सलड्डुकं स्थाले पीठादिकं राजन् जलपात्रं तथैव च अन्नं च बहुदातव्यं लवणं जनमेधया घृतैलादिकं राजन् यावद्वर्षं समाप्यते एतत् सर्वं द्विजेन्द्राय व्याससनगताय च मनोभीष्टावरं लब्ध्वा कुर्यात् दक्षिणां पारणान्ते राजेन्द्र द्विजेन्द्र रुद्रजापिनं वस्त्रादिलङ्कृत्य मुद्रिकाभिस्तथैव च नवीनं कम्बलं शुभ्रं ताम्रपात्रं तथैव च द्विजं समुद्देश्य दातव्या दक्षिणा बहु ततोऽभिषेकसंयुक्तं गुरुं चैव पुरोधसं वस्त्रादिविलङ्कृत्यं दक्षिणाभिश्च तोषयेत् ततोऽन्यान् ब्राह्मणान् सर्वान् दक्षिणाभिः समर्चयेत् हवनं च तथा राजन् कर्तव्यं कर्मशान्तये प्रतिश्लोकं च जुह्यात् दशांशेनैव वा पुनः पायसं मधुरसर्पे तिलान्नादिसंयुतम् अतः हवनं कुर्यात् गायत्र्यासु समाहिता
तन्मयत्वात् पुराणस्य परमस्य तत्त्वतः होमाशक्तो वदो हेम दद्यात् तत्फलसिद्धये नानाच्छिद्रा निरोधार्थं न्यूनाधिकतखाज्ञयो दोषयो प्रशमार्थं च पठेन्नाम सहस्रकम् तेन स्यात् सफलं सर्वं नास्त्यस्मादिकं ते यत् भोजयेन् मिथुनान्येव चतुर्विंशतिमाद्धरात् ततो गन्धश्च माल्यश्च स्वलङ्कृत्यादुयत्यमान् तोषे दक्षिणा होमेर्धान्ये रत्नादिविस्तदा भक्तवसु विप्रेषु यथावत्समयाचितान् वाचकं परतः श्रेष्ठा भोजयित्वा सुलङ्कृतम् सपत्नीकं च सन्तोष्त्या वस्तालङ्कारकार्दवे ब्रह्मणेषु पत्रेन्दु प्रसन्नतस्य देवता वाचके परतुष्टे तु शुभा प्रीतिरुत्तमा दद्या सुवर्णं धेनुं च वृता पूर्णत्वसिद्धये शक्तोपलतं मित्रं स्वर्णसिंहं विधाय च तत्राशापस्तकं स्थाप्य लिखितं लालिताक्षरम् सम्पूज्यावाहनद्यश्च उपचारदक्षिणे वस्त्रभूषणगन्धाद्ये पूजिताया महात्मने आचार्याय सुदेवत्वा मुक्ता साद्भवबन्धने एवं कृते विधाने च सर्वपापनिवारणे फलदं सा पुराणं तु सर्वकामार्थसिद्धिदम् अनेन विधिना राजन् ह्यः पुराणं समापयेत् तस्य स्त्री लभते गर्भं मासेनेकेन भारत अनेन विधिना राजन् व्यासं यस्तु समाचरेत् पूजयेद्दानमानाभ्यां तस्य स्त्री गर्भिणी भवेत् यन्मया विविधं प्रोक्तं भक्तिपूजादिकं पुनः तद्कृत्वा लभते नारे पुत्रं भास्कर तेजसं तथा वद्या लभेद्गर्भं व्यासस्य वचनं यथा विप्ररत्नापहारे च सोनपत्या प्रजायते तेन काया विशुद्ध्यर्थं महारुद्रजपादिकम् अतः परीक्षितो राजा श्रद्धायुक्तेन चेतसा भावता सत्ययुक्तेन चैकाग्रमनसा तथा श्रवान्ते निश्चयं कृत्वा दम्भशाठ्या विवर्जिता श्रुत्वेमं हरिवंशं वै व्यासं सम्पूज्य भक्तिता दानं च बहुलं कृत्वा व्यासाश्रगृह्य भारत प्रसन्नावतनो भूत्वा रमते रमणीयुता प्रजग्मजनते पापे क्षीणे वै जनमे जयः ऋताबाध्यतु सन्दत्ते गर्भं तस्याकुलङ्घना द्वितीये वा तृतीये वा चतुर्थे मासे वे पुनः पञ्चमे वापि षष्ठे वा सप्तमे अष्टमेऽपि वा नवमे दासमासे च दोहदं निश्चयं भवेत् व्यासेनोक्तमिदं पुण्यं वन्द्या गर्भस्य लक्षणम् पितॄनुद्धरते सर्वान् दशपूर्वान् दशापरान् हरिवंशान् श्रुत्वा सेतिहासं पुरातनम् इदं मया तवाग्रे च सर्वं प्रोक्तं नरर्षभ यस्य श्रवणमात्रेण सर्वपापे प्रमुच्यते अपुत्रा पुत्रमाप्नोति ह्यर्धनो धनमाप्नुयात् नरमेधासु मेधाभ्यां यत्फलं प्राप्यते नरे तत्फलं लभ्यते सर्वं पुराणश्रवणाद्धरे ब्रह्मः भ्रूणः गोग्नः सुरापो गुरुतल्पग सकृत्पुराणश्रवणात् भूतो भवति नान्यथा इदं मया ते परकीर्तितं महत् श्रीकृष्णमाहात्म्यपराममद्भुतम् शृण्वन् पठानासु समाप्नुयात् फलं यच्चापि लोकेषु सुदुर्लभं महत् इति श्रीपद्मपुराणे हरिवंशमाहात्म्ये श्रवणविधौ दानविधानकथनं नाम षष्ठोऽध्यायः इति सविधि हरिवंशमाहात्म्यं संपूर्णम्। इस प्रकार से पद्म पुराण में वर्णित हरिवंश महात्म्य के अंतर्गत श्रवण विधि के प्रसंग में दान विधि का वर्णन विषयक नामक यह छठा अध्याय पूरा हुआ। इसी प्रकार श्री हरिवंश पुराण की समाप्ति हुई। जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि।